হালেলুয়া, ঈশ্বরের প্রশংসা হোক, परमेश्वर की प्रशंसा हो। আমরা জীবিত ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য এখানে রয়েছি। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ हैं। প্রভু যীশু খ্রিস্ট যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, অনেকে যিশুর সাথে ছিলেন बहुत कोई यीशु के साथ थे। এবং যিশুর মৃত্যু পর্যন্ত यीशु के मृत्यु तक প্রায় বাইবেলের স্কলাররা যেটা বলেন 3.5 বছর बाइबल के स्कॉलर्स जैसे कहते हैं कि 3.5 साल যে লোকেরা যিশুর সাথে ছিলেন, जितने लोग ये लोग जो यीशु के साथ रहते थे, ভাই তবে কতজন ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য এখানে এসেছে? कितने लोग यहाँ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं? ये कुछ मिनट, কয়েকটা মুহূর্ত, এই কয়েকটা মুহূর্ত দয়া করে নিজের ধ্যান অন্যদিকে করবেন না। এদিকে খোলা আছে, এদিকে যদি বমও পড়ে যায় আপনার ধ্যান ওদিকে যাবে না। বমের থেকে শক্তিশালী ঈশ্বরের বাক্য এখানে আছে। হালেলুয়া। আমাদের চোখকে আমরা একটু কন্ট্রোল করি, একটু কোথাও আমরা সংযমের মধ্যে রাখি। হালেলুয়া। और अपना ध्यान जितना भी ये पास में खुला हुआ है, इधर बॉम्ब भी गिर जाए फिर भी हमारी आंख ताकि परमेश्वर की वचन के ओर रह पाए। সো যারা যিশুর সাথে ছিলেন तो 3.5 जितने বছর, लोग यीशु मसीह के साथ थे 3.5 साल, তারা তাদের জীবন এক নতুন ভাবে আরম্ভ করেছিলেন। वो लोग अपने जीवन को एक नए प्रकार से शुरू कर पाए थे। কোয়াইট ওয়েল, খুব ভালো তাদের জীবন যাচ্ছিল। और काफी अच्छा उनका जीवन जा रहा था। তারা খাবার পাচ্ছিল, उनको खाना मिल रहा था, खाने সুস্থতা को পাচ্ছিলেন, उनको चंगाई मिल रही थी, অনেক জায়গায় সম্মান পেয়েছেন। बहुत जगह उनको बहुत सम्मान भी मिला था, ইংরেজিতে বলে হ্যাপি ক্ল্যাপি লাইফ। बहुत हैप्पी क्लैपी लाइफ अगर अंग्रेजी में बोले तो। শিক্ষিত হচ্ছিলেন গুপ্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে। बहुत कोई शिक्षित हो रहे थे बहुत गुप्त बातों के विषय में, আর যেটা কেউ জানতো না ঈশ্বরের রাজ্য जिन সম্পর্কে। बातों को कोई नहीं जानता था परमेश्वर के राज्य के विषय में। তারা শিখছিলেন वो लोग सीख रहे थे কিভাবে বিনা ওষুধে সুস্থতা পাওয়া যায়, किस तरीके से बिना दवाई के चंगाई मिल सकती है। কেবল বিশ্বাসের শব্দের দ্বারা নাকি লোকেরা সুস্থতা পেতে পারে। केवल विश्वास के एक शब्द के द्वारा चंगाई मिल सकती है। ও ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টের বাক্যের দ্বারা বড় বড় কার্য, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा कार्य हो रहा है। তারা তাদের জীবনে এমন কিছু দেখেছে এই 3.5 বছরে যেটা তারা কোনো দিন দেখেনি। वो लोग ऐसा कुछ अपने जीवन में देखे थे जो जिंदगी में नहीं देखे थे पहले, এবং সবকিছু তাদের জন্য খুব ভালো হ্যাপি ক্ল্যাপি হচ্ছিল। और उनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा और काफी अच्छा खुशाई एक जीवन था। এবং অনেকে হয়তো তারা ভেবেছিল এইভাবেই আমরা গান করতে করতে শেষ দিন পর্যন্ত জীবন যাপন করব। और उनको लगा था कि ऐसे ही गीत गाते गाते आनंद से पूरी जिंदगी हमारी चलेगी। না, আমরা অনেকেই দলের মধ্যে আছি। हम लोग बहुत कोई इसी दल में हैं। যিশুকে যেদিন আমরা পেয়েছি, यीशु मसीह को जिस दिन हम पाए, ভালো ভালো অনেক কিছু পেয়েছি, बहुत अच्छी अच्छी बातों को हमने আমরা पाया। ভাবি আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এইভাবে হ্যাপি ক্ল্যাপি লাইফ চলবে। हमको लगता है हमारे अंतिम दिन तक ऐसा ही बहुत खुशी एक जीवन बीतेगा। বাট लेकिन কিন্তু যেই আসে কাহিনীতে মোড় চলে আসে। जहाँ लेकिन चली आती है एक कहानी में, वहाँ एक ट्विस्ट आ जाता है। আর যিশুকে ধরে এবারে মৃত্যুতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। अब यीशु को पकड़ के मृत्यु की ओर ठेला जा रहा है। আর যেই যিশুকে মৃত্যুতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, और जब अब यीशु को मृत्यु की ओर लेके चले जा रहे এই हैं, লোকেরা যাদের জীবন খুব হ্যাপি ক্ল্যাপি ছিল, यही लोग जिनका जीवन बहुत हैप्पी क्लैपी था, তারা তাদের আশা হারিয়ে ফেললো। अब वो लोग अपने आशा को खो बैठे हैं। ভবিষ্যতের জন্য ভয় তাদের জীবনে ঢুকলো। भविष्य के लिए एक डर आ पहुंचा है। তারা তাদের পাওয়ারফুল লিডারকে হারিয়ে ফেলেছে। उन्होंने अपने एक पावरफुल लीडर या नेता को खो दिया है। এখন তারা মৃত্যুকে দেখে ভয় পাচ্ছে, কারণ অনেকে ভাবছে যেভাবে আমার লিডারকে মারা হয়েছে হয়তো আমাদেরকেও একই রূপে মারা হবে। अब बहुत कोई मृत्यु को देखकर डर रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे मेरे नेता को मारा जा रहा है वही एक ही मृत्यु में मुझे भी जाना पड़ेगा। অনেকে আনন্দ থেকে দুঃখেতে প্রবেশ করেছে। बहुत कोई आनंद से दुख की ओर चले गए। আশ্চর্য জীবন থেকে জীবনের সংঘর্ষতে তারা পৌঁছে গেছে एक आश्चर्य जीवन से एक संघर्ष वाले जीवन में चले गए। এবং একটা ভালো সহভাগিতার যে দল, এইরকম একটা ভিড় সবসময় একসাথে থাকতো, সেখান থেকে যিশুর মৃত্যু প্রত্যেককে স্ক্যাটার করে দিয়েছে, ছড়িয়ে দিয়েছে, ছিটিয়ে দিয়েছে। और ऐसी एक दल जहां सब कोई एक साथ इकट्ठा रहते थे, वहां ये यीशु के मृत्यु के बाद सारे तितर बितर हो गए। এবং ঈশ্বরের শাস্ত্র বলে তারা অনেকে আবার তাদের নিজেদের ট্র্যাকে, তাদের নিজেদের বিগত জীবনে চলে গেছে। और शास्त्र ऐसा कहता है कि बहुत कोई अपने पिछले जिंदगी में चले गए। এবং জীবন
অনিশ্চয়তাতে পরিপূর্ণ হয়েছে, দ্য লাইফ অফ আনসার্টেনিটিস। और जीवन एक अनिश्चितता के जीवन में परिपूर्ण हो गया। যিশুর মৃত্যু তাদের জন্য 2000 বছর আগে এটাই করেছিল। यीशु मसीह ने उनके लिए यही किया था। ওকে, আমরা তো আজকে যিশুর মৃত্যুতে এম্পাওয়ার্ড হই। आज तो हम यीशु के मृत्यु से सामर्थ पाते हैं। আমরা যিশুর মৃত্যুতে ঈশ্বরের ভালোবাসা পাই। আজকে आज हमें यीशु के मृत्यु से प्रेम मिलती है। আজকে যিশুর মৃত্যুতে আমাদেরকে জীবন প্রদান করা হয়। आज यीशु के मृत्यु से हमें जीवन प्रदान होती है। যিশুর মৃত্যুর দ্বারা আজকে আমরা সুস্থতা পাই। यीशु के मृत्यु से हमें चंगाई मिलती है। যিশুর মৃত্যুর দ্বারা আমরা আমাদের পিতা ঈশ্বরের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে স্থাপন করতে পারি। यीशु के मृत्यु से पिता परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता हम लोग और वापस से जोड़ सकते हैं। কিন্তু এই সত্য 2000 বছর আগে যারা যিশুর সাথে ছিল তাদের জন্য সত্য ছিল না। लेकिन ये सच्चाई जो लोग 2000 साल पहले यीशु मसीह के साथ थे उनके लिए ये सच्चाई सच नहीं थी। না, আজ থেকে 2000 বছর আগে এই সকালবেলা যা কিছু ঘটেছিল, और आज की सुबह जो कुछ भी 2000 साल पहले घटा था, খুব কোয়াইট রোমাঞ্চকর স্টোরি। काफी एक रोमांचक রোমাঞ্চ এটা বাংলা তো यस रोमांचक एक कहानी है আর যেখানে অনেক কিছু ঘটেছিল। जहाँ बहुत कुछ ऐसी घटी थी। এমন কিছু ঘটেছিল যেটা এর আগে কোনোদিন ঘটেনি। ऐसा कुछ घटा था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। অনেকে ইনভলভ ছিল এই স্টোরির সাথে। बहुत कोई इस घटना या कहानी में इन्वॉल्व थे। আমরা অনেকে ভালোবাসি এই গল্প। हमें बहुत किसी को ये घटना बहुत प्यारा है। আর যদি আপনারা জানতে চান ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা, আপনারা বাইবেল পড়বেন ওটা নিয়ে। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के विश्वासी बाइबल पढ़िएगा। ওকে, এবং আমার আজকে ইন্টারেস্ট ওই স্টোরিতে নেই। और मेरा आज जो इंटरेस्ट है वो उस कहानी में नहीं है। ওটা জাস্ট একটা ঘটনা, ঈশ্বর তার পরিকল্পনাকে পূর্ণ করার জন্য করেছিলেন। वो एक घटना थी जो परमेश्वर ने अपनी जो योजना थी उसको पूरा करने के लिए किया था। কারণ কিন্তু আজকে আমাদের ইন্টারেস্ট হোক, लेकिन आज हमारा इंटरेस्ट या दिलचस्पी इस पे हो, পুনরুত্থান আমার জন্য কি। पुनरुत्थान आज मेरे लिए क्या है। কে কে এই প্রশ্নের উত্তর শুনতে চাই? कितने लोग आज इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं। পুনরুত্থানের সময় যা ঘটেছে, पुनरुत्थान के समय में जो घटा, আমরা অনেকে ওই স্টোরি নিয়ে অনেক বেশি হিন্দিতে বলে দিলচস্পি রাখতে হ্যাঁ। অনেকে আমরা অনেক কিছু জানতে চাই। মরিয়ম এভাবে গেছিল, পিতর এভাবে দৌড়েছিল, তারা বন্ধ ঘরের মধ্যে ছিল, স্বর্গদূত ছিল কবরের সামনে, পাথর সরে গেছিল। वंडरफुल स्टोरी। हम लोग बहुत कोई इस स्टोरी में, इस कहानी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि मरियम वहाँ थी, वहाँ स्वर्गदूत था, पत्थर हट गया था, पतरस था। ये सारी बातों को लेके हम लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ও পবিত্র আত্মা তোমার বাক্যকে জীবিত করো আজকে এই সময়। पवित्र आत्मा अपने वचन को आज इस समय जीवित रख। পবিত্র আত্মা এই জায়গার মালিক তুমি হও। पवित्र आत्मा इस जगह का मालिक तू बन। এই পরিবেশকে পবিত্র আত্মা তুমি কভার করে দাও তোমার রক্তের দ্বারা। इस जगह को पवित्र आत्मा आप अपने लहू से घेरे रखिए। আমাদের হৃদয়গুলোর মালিক তুমি হও পিতা। हमारे हृदय या मन का मालिक तू बन। তুমি যা আজকে দিতে চাইছো আমরা যেন গ্রহণ করার জন্য যোগ্য হই। तू आज जो देना चाहता है उसको ग्रहण करने के योग्य हम আমরা बन पाएं। গ্রহণ করি প্রভু পিতা তোমার কাছ থেকে। हम पिता इसको ग्रहण करते हैं आपके से। পুনরুত্থানের শক্তি আজকে আমার জন্য। पुनरुत्थान का सामर्थ आज मेरे लिए है। যিশুর নামেতে, यीशु के नाम से मांगते हैं। যিশুর নামেতে। यीशु के नाम से मांगते हैं। ওকে, আমি আজকে বিশেষ করে তিনটে বিষয় আপনাদের সামনে রাখতে চাই। आज मैं आपके सामने 3 विशेष बातों को रखना चाहता हूँ। পুনরুত্থান এমন একটা বিষয় पुनरुत्थान एक ऐसी विषय है আপনি সারা জীবন স্টাডি করতে পারেন। आप पूरी जिंदगी इसको स्टडी कर सकते এখানে हैं। আধা ঘন্টা বা কয়েক মিনিটে হয়তো আপনি পুরো পুনরুত্থানের বিষয়কে কোনোদিনও অ্যাবজর্ব করতে পারবেন না। यहाँ आधा घंटा में आप कभी भी पुनरुत्थान के पूरे विषय को कभी भी ग्रहण या ले नहीं पाएंगे। কিন্তু আজকে যখন আমরা এখানে এসেছি কিছু তো আমাদের নিতে হবে। लेकिन आज जब यहाँ आए हैं तो कुछ तो लेकर जाना ही আজকে है। প্রথম বিষয় যেটা পুনরুত্থানের সত্য সম্পর্কে আমরা জানি। तो पहला विषय जो पुनरुत्थान के हालेलुया। सत्य के बारे में जो हम जानते हैं आज। রেডি শোনার জন্য? तैयार है सुनने के लिए? ও যদি শোনার জন্য রেডি, মুখে একটু হাসি দিন। अगर तैयार है सुनने के लिए तो एक मुस्कुराहट दीजिए মুখে अपने হাসি मुंह দিন, में। এত সিরিয়াস হবেন না। मुंह में एक मुस्कुराहट যিশুর लाइए। মতো ক্রুশে আজকে আপনাকে চড়তে হচ্ছে না। একটু গরম আছে বলে ওটা কোনো ভাবে তুলনামূলক হয় না। यीशु की तरह आपको क्रूस पे नहीं चढ़ना पड़ा, तो थोड़ी गर्मी है तो उसको सह पाएंगे ঈশ্বরের आप। বাক্য আসছে, একটু परमेश्वर का excited वचन হন। आ रहा है, उसके लिए उत्साहित होइए। রেজারেকশন पुनरुत्थान হচ্ছে আমার সমস্ত শত্রুর উপরে জয়।
मेरे हर एक शत्रु के ऊपर है विजय। আরেকবার বলি, পুনরুত্থান पुनरुत्थान আমার সমস্ত শত্রুর উপরে জয়। मेरे हर एक शत्रुओं के ऊपर जय। একসাথে বলি, একসাথে। Here एक we go. साथ 1 बोलेंगे। 2 3 পুনরুত্থান আমার সমস্ত শত্রুদের উপরে জয়। আমার মনে এখনো মুখস্থ হয়নি, আরেকবার জোরে 1 2 3 পুনরুত্থান আমার সমস্ত শত্রুদের উপরে জয়। What is the mic? কাজ করছে? यस, ওকে, শেষ লাইন পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি আমরা। एकदम लास्ट लाइन तक आप ধন্যবাদ, क्या सुन पा ধন্যবাদ रहे ভালো हैं? রেসপন্সের জন্য। কারণ ধন্যবাদ। এখানে আমরা ঈশ্বরের বাক্য শুনছি, যদি না শুনতে পারি তাহলে আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে। क्योंकि हम लोग यहाँ पे परमेश्वर का वचन सुनने आए हैं, तो अगर सुन नहीं पा रहे तो समय हमारा नाश होगा। কতগুলো শত্রু আমাদের জীবনে আছে। कितने सारे शत्रुएं हैं हमारे जीवन में। হ্যাঁ, আপনি অনেক লিস্ট বানাতে পারেন। हाँ, आप काफी लंबा एक लिस्ट बना सकते हैं। যতগুলো সংঘর্ষের সম্মুখীন আমরা হই, जितने सारे संघर्ष के सामने आप आते हैं, আপনার জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত आपके जन्म से लेके आज तक, অনেক সময় আপনি হয়তো ওই 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 বিষয়গুলোকে কেউ বলেন সংঘর্ষ, कुछ बातों को हम लोग कुछ लोग संघर्ष बोलते हैं, কেউ আমরা অনেক ধার্মিক আমরা বলি বড় পাহাড়, और बहुत लोग हम लोग बहुत धार्मिक है तो उसको हम लोग पहाड़ के नाम से बोलते हैं। কেউ আমরা বলি আমার জীবনের শত্রু, कुछ लोग बोलते हैं ये मेरे जीवन में शत्रु है, কেউ বলে থাকি এটা শয়তানের কাজ আমার জীবনে। कुछ लोग बोलते हैं कि ये फिर शैतान का काम है हमारे जीवन যেটাই में। হোক, जो कुछ भी हो, আসুন আমরা দেখি আজকে आइए आज हम देखें কিভাবে পুনরুত্থান किस तरीके से पुनरुत्थान, আমাদের শত্রু থেকে আমাদেরকে জয় দিয়েছে। किस तरीके से पुनरुत्थान हमारे शत्रुओं के ऊपर हमें जय लाभ दिया है। প্রথম করিন্থীয় তার 15 অধ্যায়, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, আমি 19 পদ থেকে পড়ছি। मैं 19 पद से पढ़ूंगा। আর আজকে আপনাদেরকে বাইবেল খোলার আমি সময় দেব না, যত তাড়াতাড়ি আপনি বাইবেল পড়তে খুলতে পারেন আমি অনুরোধ করবো। বাইবেল নিয়ে আসছেন, আমার দিকে কম তাকাবেন, বাইবেলের দিকে বেশি তাকাবেন। और जब आप बाइबल लाए हैं तो मेरे और कम देखेंगे, बाइबल की ओर ज्यादा देखेंगे। বাইবেল ছাত্ররা বাইবেল দেখবে, बाइबल के जितने छात्र हैं वो बाइबल की ओर ही देखेंगे। আমার ছাত্র হবেন না। मेरा छात्र मत बनिएगा। আমি ভুল জায়গায় নিয়ে যেতে পারি मैं আপনাকে। आपको दूसरी एक गलत रास्ते भी लेके শুনছেন, जा আপনারা सकता हूँ। শুনছেন ভালো করে? आप क्या सुन सकते हैं? আমার ठीक से? ছাত্র হবেন না। मेरा छात्र मत बनिएगा। আমি আপনাকে ভুল জায়গায় নিয়ে যেতে পারি হয়তো। मैं आपको शायद गलत रास्ते ले जा सकता हूँ। ঈশ্বরের বাক্যের ছাত্র হবেন। परमेश्वर के वचन का छात्र बनिएगा। ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে কখনো ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে না। परमेश्वर का वचन आपको कभी भी गलत रास्ते नहीं लेके যার জন্য जाएगा। আপনার চোখ ঈশ্বরের বাক্যের দিকে হোক। इसीलिए आपकी आंखें परमेश्वर की वचन के ओर। বাইবেল খুলি আমরা। बाइबल खोले हम। প্রথম করিন্থীয় তার 15 অধ্যায় 19 পদ থেকে पहला পড়ছি। कुरिन्थियों उसका 15 का 19 से लेकर আপনার पढ़ते কাছে हैं। বিভিন্ন ভাষা আছে, आपके पास विभिन्न आपका अपना भाषा है, কিন্তু আমার কাছে যে সহজ বাংলা আছে আমি সহজ বাংলাতে পড়ছি। लेकिन मेरे पास जो बंगला है उसमें मैं पढ़ूंगा। এই জীবনে যদি খ্রিস্টের দয়া প্রত্যাশা করে থাকি তবে আমরা সব মানুষের মধ্যে বেশি দুর্ভাগ্য। নাও বাইবেল কি বলছে জানেন? পৌল কি বলছেন এখানে? মণ্ডলীকে বলছেন, তোমরা যদি সব সময় যিশু খ্রিস্টের দয়ার পেছনে দৌড়াচ্ছ তোমরা দুর্ভাগ্য মানুষ। और पौलुस यहाँ पे मंडली को या कलीसिया को इस तरीके से कहता है कि अगर तुम केवल यीशु मसीह के दया अनुग्रह के पीछे दौड़ रहे हो तो ये गलत है। কেবল केवल, কেবল কেবল। একসাথে বলি কেবল। एक साथ कहे केवल। অনেকে আমরা কেবল ঈশ্বরের দয়া পাওয়ার জন্য দৌড়াই। हम लोग बहुत कोई सिर्फ केवल परमेश्वर यीशु के दया को पाने के लिए পৌল दौड़ते हैं। বলছে যদি আমরা কেবল 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 খালি প্রভু দয়া করো দয়া করো দয়া করো আমরা যদি চাইছি আমরা দুর্ভাগ্যের মানুষ, সৌভাগ্যের মানুষ না। और पौलुस ऐसा कहता है कि हम लोग अगर सिर्फ दौड़ रहे हैं कि प्रभु दया कीजिए दया कीजिए दया कीजिए तो हम लोग दुर्भाग्य के हैं, सौभाग्य के नहीं না, हैं। কুড়িপদ থেকে পৌল আসলে খুলে দিচ্ছে কেন আমরা দয়ার পিছনে দৌড়াবো না কিন্তু কার পিছনে দৌড়াবো। और वहाँ पे 20 पद में पौलुस खोल दे रहा है इस बात को कि क्यों अगर हम दया के पीछे ना भागे तो किस बात के पीछे কুড়িপদ भागेंगे। বলছে কিন্তু বাস্তবিক খ্রিস্ট মৃতদের মধ্যে থেকে উত্থাপিত হয়েছেন এবং তিনি মৃতদের অগ্রিমাংশ। নাও পৌল এখন যিশু খ্রিস্টকে নিয়ে আসছে তার মৃত্যুকে। और यहाँ पे अभी पौलुस प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को लेके आ रहा है। তিনি বলছেন 21 পদে, কারণ মানুষের মাধ্যমে যেমন মৃত্যু এসেছে তেমনি আবার মানুষের মাধ্যমে মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থান এসেছে। হালেলুয়া। ওকে, কারণ আদমে যেমন সবাই মরে তেমনি আবার খ্রিস্টেই সবাই জীবন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং একজন মানুষের দ্বারা পাপ এবং মৃত্যু এসেছে, আরেকজন মানুষ যার নাম যীশু খ্রিস্ট যার দ্বারা
জীবন এবং পুনরুত্থান এসেছে। क्योंकि जिस तरीके से एक मनुष्य के द्वारा जिसका नाम आदम था, उसके द्वारा जिस तरीके से पाप आया, उसी तरीके से यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया है। আমি 24 পদ পড়ছি। তারপরে পরিণাম হবে, তখন তিনি সব অধিপত্য, সব কর্তৃত্ব এবং পরাক্রমকে পরাস্ত করলে পর পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজত্ব সমর্পণ করবেন। 25 পদ, কারণ যতদিন না তিনি সব শত্রুকে তার পদতলে না রাখবেন। শুনবেন, আজকে আমার প্রশ্ন ছিল এবং প্রথম পয়েন্ট, পুনরুত্থান আমাদের সব শত্রু উপরে জয় দেয়। আর যার জন্য ঈশ্বরের বাক্য এখানে বলছে যে যতক্ষণ না যিশু সব শত্রু, একসাথে বলি সব শত্রু, एक साथ कहे हर एक शत्रु, সব শত্রু, सब शत्रु है। আপনার জীবনে যতগুলো সংঘর্ষ রয়েছে, आपके जीवन में जितने सारे संघर्ष हैं, যত সংঘর্ষ রয়েছে, যাকে আপনি শত্রু নাম দিন, চ্যালেঞ্জ নাম দিন বা যে নাম দিন, जितने भी संघर्ष हो, जिसको आप शत्रु नाम देते हैं या चैलेंज का नाम, चुनौती का नाम देते हैं, প্রভু যিশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কথা বলছেন যে তিনি তার মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের দ্বারা আমাদের সব শত্রুকে তার পদতলে গ্রহণ করেছেন। और पौलुस कह रहे हैं कि प्रभु यीशु के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमारे हर एक शत्रुओं को उसके पैरों तले उसने कुचल दिया है। আর তার পুনরুত্থানের দ্বারা তিনি আমাদের জীবনে রাজত্ব করেন। और उनके पुनरुत्थान के द्वारा वो हमारे जीवन में राज्य करते हैं। কমান মণ্ডলী, আপনার 26 পদ পড়ুন আপনি বাইবেলে। আর মণ্ডলী কলিসিয়া 26 পদ পড়লে। সব থেকে বড় শত্রু আমাদের জীবনে হচ্ছে মৃত্যু। सबसे সব बड़ा থেকে বড় শত্রু হচ্ছে আমাদের জীবনে মৃত্যু। सबसे बड़ा शत्रु हमारे जीवन में है मृत्यु। আর একসাথে পড়ি 26 পদ, 1 2 एक साथ 3। पढ़े 26 आयत। শেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে যিশুর পুনরুত্থানে। কালকে গতকাল রাতে আমরা যারা 10টায় প্রার্থনা অ্যাটেন্ড করি, जितने लोग हम लोग 10 बजे की प्रार्थना के साथ एक होते हैं, পাস্টার অমিত কালকে আমাদেরকে একই জিনিস প্রথম করিন্থীয় থেকে শেখাচ্ছিলেন যে কি করে পুনরুত্থানে মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা জয় পেয়েছি। और पास्टर अमित हमें इस तरीके से बता रहे थे पहला कोरिन्थियों की किस तरीके से मृत्यु के और पुनरुत्थान के द्वारा हमें जय मिला है। ওকে, সো পুনরুত্থানে সবথেকে শেষ শত্রু, पुनरुत्थान में सबसे आखिरी जो शत्रु है, আপনার জীবনের শেষ শত্রুকে জানেন? आपके जीवन में आखिरी शत्रु कौन है, आपको पता है? এখনই আমরা পড়লাম। अब भी हमने पढ़ा শেষ শত্রুকে আপনার জীবনে, आखिरी शत्रु कौन है आपके जीवन का? কে আপনার জীবনের শেষ শত্রু? कौन है आपके जीवन का आखिरी शत्रु? সেই শেষ শত্রুকে প্রভু যীশু খ্রিস্ট পুনরুত্থানের দ্বারা জয় করেছেন। और उस आखिरी शत्रु को भी यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा जय पा लिया না, ওই है। মৃত্যু কিভাবে এসেছে আমাদের জীবনে? मृत्यु कैसे आई हमारी जिंदगी যখন में? আদম এবং হওয়াকে এদেন উদ্যানে রাখা হয়েছিল, जब आदम और हवा को वो उस आदम के वाटिका में रखा गया था, ঈশ্বর সবকিছু দিয়েছিলেন, এরকমই বাগান ছিল अब ভালো। परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, ऐसा ही एक बगीचा আর होगा। বলছে ওইখানে একটা গাছ আছে, और उन्होंने बोला होगा वहां पे एक ऐसा ওই पेड़ গাছের है, ফল খাবে না। उस वृक्ष का पेड़ तुम मत खाना। আদি পুস্তক 2 অধ্যায় 17 পদে, আমি পড়বো না, মুখস্থ আছে, আমি বলছি। और उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 17 में हम पढ़ेंगे लेकिन मुझे याद है तो मैं कहता हूँ। ঈশ্বর বলছেন परमेश्वर कहते हैं যেদিন তুমি ওই ফল খাবে, जिस दिन तुम इस फल को खा लोगे, জান কি লেখা আছে? पता है क्या लिखा है? সেই দিনই, उसी दिन, ওই দিনই, उसी दिन, ওই দিনই তুমি মরবে। उसी दिन तुम मर जाओगे। আদম হওয়া মরেনি কিন্তু সে। आदम हवा कभी मरे नहीं थे उस আমরা दिन। অনেকে শারীরিক মৃত্যুর কথা চিন্তা করি, हम बहुत कोई शारीरिक मृत्यु के विषय में सोचते কিন্তু हैं, ঈশ্বর সবসময় অনন্তকালের জীবনের কথা বলেন। लेकिन परमेश्वर हर समय अनंत सर्वदा के जीवन के लिए बात মাটির करते শরীর हैं। মাটিতে যাবেই, और मिट्टी का जो शरीर है वो तो मिट्टी में ही কিন্তু मिलेगी। ঈশ্বর বলছেন যদি তোমরা পাপ করো लेकिन परमेश्वर कहते हैं अगर तुमने पाप किया তাহলে তোমরা মরবে। तो तुम मरोगे ही। গত শুক্রবার দেখছিলাম যে যাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা থাকবে না, और हम लोग शुक्रवार को देख रहे थे जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया তাদেরকে होगा, অনন্তকালীন অগ্নি হ্রদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হবে। उनको सर्वदा के लिए जो वो आग है उसमें फेंक दिया তার जाएगा। মানে নরক আছে, इसका मतलब एक नर्क है যাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা নেই जहाँ जिनके नाम को जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया তারা है, নরকে যাবে। वो लोग नर्क में जाएंगे। তার উল্টো গল্প, उसका उल्टा अगर देखें, যাদের नाम জীবন পুস্তকে লেখা থাকবে जिनका नाम लिखा गया है जीवन के তারা पुस्तक স্বর্গে में, যাবে। वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রশ্ন আমার কাছে, আপনার কাছে, आज मेरा प्रश्न आपके लिए ये প্রভু है, যিশুর পুনরুত্থানের দ্বারা কি আপনি নতুন জীবন পেয়েছেন? प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा क्या आपको नया जीवन मिला है? আমি আরো কয়েকটা বাইবেলের অংশ আপনাকে দেখাতে मैं চাই। और कुछ बाइबल के अंश को आपको দ্বিতীয় दिखाना चाहता তিমথেও তার हूँ। 1 অধ্যায় 10 পদ। दूसरा तिमुथियो उसका আর আমি 1 আর 9 পদ এবং 10 পদ দুটোই পড়ছি। আমি 9 পড়ছি, और 10 आयत। হিন্দিতে ট্রান্সলেশন না হলে হবে।
তিনি আমাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন, পবিত্র আহ্বান করেছেন, আমাদের কাজ অনুযায়ী নয় কিন্তু নিজের পরিকল্পনা ও অনুগ্রহ অনুযায়ী সব কিছু পূর্বকালে খ্রিস্ট যিশুতে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমি একটা সেন্টেন্স এখান থেকে নিতে চাই, যেটা হচ্ছে সব কিছু খ্রিস্ট যিশুতে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। और मैं एक सेंटेंस को इधर रखना चाहता हूँ कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हमें सौंप दिया गया है। যিশুতে বিশ্বাসী যারা আছে এখানে, यीशु मसीह में विश्वासी जितने लोग यहाँ हैं, খালি যিশুতে বিশ্বাসী যারা আছে, सिर्फ यीशु में जितने যারা विश्वासी অন্য हैं অন্য यहाँ, অন্য কোনো শক্তির উপরে আর বিশ্বাস করে না, जो कोई दूसरे किसी शक्ति में विश्वास नहीं তাদের करते, জন্য এই প্রতিজ্ঞা। उनके लिए है ये प्रतिज्ञा। যিশু খ্রিস্টের দ্বারা আপনাকে সব কিছু দেওয়া হয়েছে। यीशु मसीह के द्वारा आपको सारी चीजें सौंप दी गई हैं। 10 পদ। 10 पद। কিন্তু এখন আমাদের উদ্ধারকর্তা খ্রিস্ট যিশুর আগমনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যিনি মৃত্যুকে শক্তিহীন করেছেন। মৃত্যুকে শক্তিহীন করেছেন। ও যারা जिसने বাংলা मृत्यु বোঝে, का नाश किया, जो लोग बांग्ला समझते हैं আর যারা হিন্দি শোনে, और जो लोग हिंदी सुन रहे हैं, কি বলছে? पर अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। মৃত্যু কো নাশ কিয়া। বাঙালিরা একসাথে বলি, যিশু মৃত্যুকে শক্তিহীন করেছেন। যিশু মৃত্যুকে শক্তিহীন করেছেন। আর মৃত্যুকে দেখে আমরা সবাই ভয় পাই, কমসে কম মৃত্যুকে দেখে তো একটু যিশু যে জয় পেয়েছে এটা একটা আনন্দের সাথে বলি, যিশু পুনরুত্থানের দ্বারা মৃত্যুকে শক্তিহীন করেছেন। যিশু পুনরুত্থানের দ্বারা মৃত্যুকে শক্তিহীন করেছেন। হালেলুয়া। हालेलुया। ওকে, নাও আমি যিশাইয়া তার 25:8 পড়তে চাই। मैं यशाया उसका 25 का 8 पढ़ना चाहता हूँ। এটা যিশুর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई কি है। লেখা রয়েছে শুনতে চাইছেন? अगर सुनना चाहते हैं क्या लिखा गया অনেকে है? তো আপনারা কেবল আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। आप लोग बहुत कोई सिर्फ मेरी ओर देखे हैं, তো আমার কথায় বিশ্বাস করুন तो তাহলে এবারে। मेरे बातों को ही विश्वास কারণ कीजिए আপনার फिर, চোখ তো বাইবেলে নেই, क्योंकि आपकी आंखें बाइबल की ओर বাইবেলে नहीं দেখতেও है, চান না, আমি आप মিথ্যা বলছি बाइबल की সত্যি ओर বলছি। देखना भी नहीं चाहते हैं। যিশাইয়া তার 25:8 বলে, यशाया उसका 25 का 8 इस तरीके से তিনি कहता है, মৃত্যুকে অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট করেছেন। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा या किया है। পুনরুত্থান কি? पुनरुत्थान क्या है? আজকে প্রথম বিষয় যেটা আমাদের জানা প্রয়োজন রয়েছে, পুনরুত্থান হচ্ছে আমাদের সব শত্রুর ওপরে যিশুর মাধ্যমে জয়। आज हमें जानना है कि पुनरुत्थान आज हमारे हर एक शत्रुओं के ऊपर जय पाना है। গত শুক্রবার আমরা শিখছিলাম যত শ্রাপ আছে তিনি নিয়ে নিয়েছেন। और शुक्रवार को हम सीख रहे थे जितने श्राप है यीशु मसीह ने ले लिया है। শ্রাপ ও শত্রু, श्राप भी एक शत्रु है, কিন্তু সবথেকে বড় শত্রু যেটা মৃত্যু, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु जो है मृत्यु। যিশুর পুনরুত্থান সেই মৃত্যুর ওপরে জয় পেয়েছে। यीशु मसीह उसके पुनरुत्थान के द्वारा, मृत्यु के द्वारा उन सारी बातों के ऊपर जय पा लिया है। আরেকটার উপরে জয় পেয়েছেন। और एक बात के ऊपर उसने जय ইব্রিয় पाया है। 2:14 লেখা রয়েছে। इब्रानियों उसका 2 का 14 में इस तरीके ও से যারা कहता है, বাইবেল শিখতে চান আপনারা দয়া করে নিজেদের বাইবেল দেখবেন। ইব্রিয় 2:14। जितने लोग बाइबल लाए हैं बाइबल की ओर देखेंगे। इब्रानियों उसका 2 का 14। আমি এখানে অন্য কিছু মশলা দিতে চাই না। मैं कुछ और मसाला देकर आपको नहीं बोलना আমি चाहता অন্য हूं। প্রচারকের মতো এদিকের গল্প ওদিকের গল্প শোনাতে চাই না अब मैं আপনাকে। बाकी प्रचारों की तरह यहाँ की कहानी वहाँ की कहानी को लेकर आपको আমি नहीं बताना আপনাদেরকে चाहता। বাইবেল শেখাতে চাই। मैं आपको बाइबल सिखाना আর चाहता যদি हूँ। বাইবেল শেখার ইচ্ছা আছে বাইবেল দেখবেন और আপনি। अगर बाइबल सीखने की इच्छा रखते हैं तो बाइबल की ओर देखेंगे। অতএব সেই ঈশ্বরের সন্তানেরা সকলে যেমন রক্ত মাংসের সহভাগী হলেন, তেমনি যিশু নিজেও রক্ত মাংসের মানুষ হলেন, যেন মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর ক্ষমতা যার কাছে আছে, অর্থাৎ শয়তানের কাছে মৃত্যুর ক্ষমতা আছে। একসাথে বলি, শয়তানের কাছে মৃত্যুর ক্ষমতা আছে। शैतान के पास मृत्यु का अधिकार है। মৃত্যুর ক্ষমতা কার কাছে আছে? शैतान के কার কাছে আছে? शैतान का আছে। আমি জানি না আপনার বাইবেলে লেখা আছে কিনা, কিন্তু আমার বাইবেলে আছে। সো আমি রেমা রূপে এটাকে গ্রহণ করছি, আমার জন্য আমি স্পঞ্জ রূপে এটাকে গ্রহণ করছি। मुझे पता नहीं आपके बाइबल में लिखा गया है कि नहीं, लेकिन मैं इसको रेमा के रूप से स्पॉन्ज की तरह इसको ग्रहण कर रहा এখানে हूँ। লেখা রয়েছে যে মৃত্যুর ক্ষমতা যার কাছে আছে সেই শয়তানকে যিশু শক্তিহীন করলেন। और मृत्यु का क्षमता जिसके पास है उस शैतान को यीशु मसीह ने पराजय किया है। ও আমার এই মাটির শরীর যাবে,
मेरी इस मिट्टी का शरीर चला কিন্তু जाएगा, আমার যে আত্মা लेकिन मेरी आत्मा প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের উপরে বিশ্বাস করে, প্রভু যিশুর পুনরুত্থানকে গ্রহণ করে प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को विश्वास करके और ग्रहण करके আমি অনন্তকালের জীবনকে গ্রহণ করছি। मैं सर्वदा उस अनंतकालीन का जीवन को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। যতজন করছি আপনি হাততালি দিতে পারেন, जितने लोग করতে ग्रहण कर পারছেন না। रहे हैं ও, तालियां मारिए परमेश्वर के लिए। যার জন্য তো পৌল বলে ফিলিপিও তার 1:21 পদে, इसीलिए पौलुस कहता है फिलिपियो उसका 1 अध्याय का 25 पद আমি में, যতদিন বেঁচে থাকবো খ্রিস্টের জন্য বাঁচবো, मैं जितना दिन जिंदा रहूंगा मसीह के लिए, মৃত্যু আমার জন্য লাভ। और मृत्यु मेरे लिए लाभ है। কারণ উনি জানেন এই জগতে অনেক কষ্ট আছে, क्योंकि उन्हें पता है कि इस जगत में कितना कष्ट है, কিন্তু संघर्ष है। যখনই ইহলোক থেকে পরলোকে যাবেন जब यहाँ से वो उस स्वर्ग में जाएंगे, সেটা তার জন্য লাভ। वो उनके लिए एक लाभ है। যখন 10:17 পদে যিশু বলছেন, और यूहन्ना उसका 17 अध्याय में यीशु मसीह कह रहे हैं, আমি পুনরুত্থান ও জীবন, वो कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। আমাতে যে মরে मेरे में जो कोई भी मरेगा সে মরিলেও জীবিত वो থাকবে। मरने से भी जीवित रहेगा। হালেলুয়া। ও হালেলুয়া। পুনরুত্থানে বিশ্বাসী और पुनरुत्थान के विश्वासियों, আপনি এই পৃথিবী থেকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন, आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जा सकते কিন্তু हैं, আপনার অনন্ত জীবনের অধিকারী আপনি। लेकिन आप एक अनंत जीवन का अधिकारी हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। সো মৃত্যু যে সবথেকে বড় শত্রু, तो मृत्यु जो सबसे बड़ा शत्रु है, তাকে জয় করেছে যিশুর পুনরুত্থান। उसी को जय पाया है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনার ছোট ছোট শত্রুকে নিশ্চয় তিনি জয় দেবেন। आपके छोटे छोटे शत्रुओं के ऊपर तो उसने जय जरूर दिया है। মৃত্যুর থেকে বড় শত্রু কিছু নেই। मृत्यु के ऊपर और बड़ा कोई शत्रु ও कोई যারা नहीं होता। ঘুমাচ্ছে একটু জোরে আমরা তারা বলি হালেলুয়া। जितने लोग सो रहे हैं थोड़ा जोर से बोल दीजिए हालेलुया। जितने जन सो रहे हैं जोर से बोले हालेलुया। যতজন ঘুমাচ্ছেন জোরে বলে দিন হালেলুয়া। এবারে বুঝতে পারছি আপনারা কতজন ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে अब পারছেন। समझ में आ रहा है आप लोग कितने लोग परमेश्वर का वचन ध्यान से समझ पा रहे हैं। ও সোনে वाले যতজন ঘুমাচ্ছেন, কিন্তু যারা জেগে আছে তারাও ঘুমাচ্ছি, जितने लोग जगे हुए हैं जगकर भी सो रहे हैं, কারণ ভাষা বুঝি না আমরা। क्योंकि हम लोग भाषा नहीं পবিত্র समझ আত্মা रहे। এত দামি বাক্য প্রভু তুমি গ্রহণ করতে সাহায্য করো। पवित्र आत्मा इतना इतना कीमती वचन ग्रहण करने में सहायता পবিত্র कीजिए। আত্মা তুমি সাহায্য করো পিতা। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए। প্রভু মানুষ যেন সময় নষ্ট এখানে না করে। मनुष्य ताकि यहाँ समय नाश ना करने आए। দ্বিতীয় বিষয়, दूसरा विषय, আজকে বলেছি 3টে বিষয় বলবো। मैंने कहा था 3 विषय मैं आज बताऊंगा। পুনরুত্থান আমাদের প্রয়োজন पुनरुत्थान हमें जरूरत है যেন আমরা স্বর্গে প্রবেশ করতে পারি। ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। না যিশু সম্পর্কে আমি কয়েকটা ঘটনা বলি, বাইবেল থেকে দেখিয়ে বললে খুব ভালো হতো, কিন্তু অনেক সময় লাগবে। और मैं दिखाकर अगर दिखाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बहुत समय जाएगा। यीशु मसीह की कुछ घटना इसको আমি लेकर, বাইবেল থেকে বাইরে কথা বলছি না। मैं बाइबल के बाहर की कोई भी विषय नहीं बता रहा हूँ। প্রভু যীশু খ্রিস্ট মৃত্যু পর্যন্ত তার আমাদের মতো শরীর ছিল। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु तक हमारी तरह ही उसकी शरीर थी। তাকে পেরেক মারলে রক্ত বেরোতো, उनको अगर कील ठोका गया था हाथों में तो खून या लहू भी बहा था। তাকে যখন কাঁটার মুকুট দেওয়া হয়েছে তার ব্যথা করেছে। उनको जब कांटों का एक मुकुट या ताज पहनाया था वो भी उनको चुभा था। উনি আমাদের মতো ক্লান্ত হতেন, वो भी हमारी तरह थक जाते উনি थे, আমাদের মতো রেগে যেতেন, वो भी हमारी तरह गुस्सा हो जाते थे, উনারও পিপাসা পেত, খিদা পেত। उनको भी प्यास लगती थी, उनको भी भूख लगती थी। কিন্তু যখনই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, लेकिन जब उनको मृत्यु से जाना पड़ा, মৃত্যু থেকে যেই বেরোলেন, जब वो मृत्यु से निकल आए, যেটা দিনকে আজকে আমরা স্মরণ করছি, और जिस दिन को आज हम याद कर रहे हैं, তার আর এই মাটির শরীরের থেকে পরিবর্তিত হলো এক স্বর্গীয় শরীর। उनका ये मिट्टी का शरीर बन गया एक स्वर्गीय शरीर। প্রথম করিন্থীয় তার 15 অধ্যায় 47 পদে লেখা রয়েছে, और पहला कुरिन्थियों उसका 15 में इस तरीके से लिखा गया है, প্রথম মানুষ পৃথিবীর ধুলো থেকে এসেছে, और पहला मनुष्य धरती के मिट्टी से बनाया गया কিন্তু था, দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে এসেছে। लेकिन दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया। মনে আছে মরিয়মের গর্ভে যিশুর জন্মের ঘটনা? आपको याद है मरियम के गर्भ में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उसकी घटना? কোনো পুরুষ বা কোনো যোসেফ ছিল না যিশুর জন্মের গল্পে। और यीशु मसीह के जन्म में कोई पुरुष साथ में नहीं था, স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মা এসেছিল। स्वर्ग से पवित्र आत्मा आए थे। তো যিশুর শরীর মাটিরও ছিল, यीशु मसीह का शरीर अर्थात मिट्टी से भी था,
কিন্তু বাইবেল যেভাবে বলে মাটির শরীর মাটিতে যাবে, जिस तरीके से बाइबल कहती है मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल কিন্তু जाएगा, যা স্বর্গ থেকে এসেছে সেটা স্বর্গে যাবে। लेकिन जो स्वर्ग से आया है वो स्वर्ग को ही जाएगा তো वापस। পবিত্র আত্মা স্বর্গ থেকে এসেছে। तो पवित्र आत्मा स्वर्ग से आए हैं। এবং যিশু যখন কবরে প্রবেশ করেন और जब यीशु मसीह कब्र में जाते हैं, তার এই পার্থিব দেহ প্রবেশ করে, उनका जो ये शरीर है वो भी उसके अंदर जाता है। কিন্তু যখন তিনি কবর থেকে বের হচ্ছে, लेकिन जब वो कब्र से निकल रहे हैं, আপনি জানেন এই শরীর কখনো আপনার বন্ধ ঘরে বিনা দরজা খুলে ঢুকতে পারে না। आपको पता है ये शरीर कभी भी कोई भी बंद दरवाजे के अंदर या उस कमरे के अंदर नहीं जा सकता जिसका दरवाजा बंद है। আপনার বেডরুম ব্লক আছে ভেতর থেকে, आपकी बेडरूम लॉक्ड है अंदर সব से, দরজা বন্ধ, सारे दरवाजे बंद সব है, জানলা বন্ধ, सारे खिड़कियां बंद है, ছোট্ট ভেন্টিলেটরও বন্ধ। वो जो वेंटिलेटर है वो तक भी बंद है। এন্ড হঠাৎ একজন ওই ঘরের মধ্যে হঠাৎ প্রবেশ করছে। और अचानक से वहां कोई प्रवेश कर जा रहा है उस घर के अंदर। এই শরীর প্রবেশ করতে পারে না। ये जो शरीर है वो नहीं प्रवेश कर सकता। যিশু শিষ্যরা বন্ধ ঘরের মধ্যে রয়েছে, यीशु मसीह के शिष्य एक छोटे से बंद एक कमरे के अंदर है। ভয়ের মধ্যে, সন্দেহের মধ্যে, वो लोग डर में है, वो लोग उस संध्या में है। তাদের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, उनका जो दरवाजा है वो अंदर से बंद किया এবং हुआ है। হঠাৎ যিশু তাদের মাঝখানে প্রবেশ और করছে। अचानक से यीशु मसीह वहां प्रकट हो रहे আর हैं বলছেন ভয় করো না। और वो कहते हैं डरो मत। এটা কোন শরীর? ये कैसा शरीर है? স্বর্গীয় শরীর, ये एक स्वर्ग का शरीर স্বর্গীয় है। শরীর। ये एक स्वर्ग से शरीर কারণ है, তিনি এসেছিলেন স্বর্গ থেকে, क्योंकि वो आए थे स्वर्ग से এবং পুনরুত্থানের পরে আবার তিনি ওই স্বর্গীয় শরীরে অবতরণ করছেন। और वो पुनरुत्थान के बाद उसी स्वर्गीय शरीर को लेकर वो आ रहे हैं। 33.5 বছর তিনি পার্থিব শরীরে ছিলেন, वो सारे 33 साल পার্থিব শরীরে वो ছিলেন, इस मिट्टी के शरीर को लेकर चल কিন্তু रहे थे। পুনরুত্থানে लेकिन इस पुनरुत्थान के बाद স্বর্গীয় শরীর পাচ্ছেন। स्वर्ग वाले उस शरीर को लेकर आ रहे আমি हैं। আরো দুটো পদ পড়ি ওখান থেকেই, 47 পড়লাম, 48 49 পড়ি। মাটির ব্যক্তিরা যে মাটির মতো এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিরা সেই স্বর্গীয়র মতো হবে। और जो लोग मिट्टी से बनाए गए हैं वो लोग मिट्टी के जैसे होंगे, जो लोग स्वर्ग से बनाए गए हैं वो लोग स्वर्गीय होंगे। 49 পদ, আর আমরা যেমন সেই মাটির প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি তেমনি সেই স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্তিও ধারণ করব যিশুর পুনরুত্থানের দ্বারা। तो जैसे हम उस मिट्टी से बनने का रूप धारण करते हैं वैसे ही उस स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। নাও যিশুর পুনরুত্থান আজকে আমার জন্য কি? तो आज यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे लिए क्या है? বাইবেল বলছে बाइबल कहती है আমি माटिर মানুষ হতে পারি, मैं मिट्टी का मनुष्य हो কিন্তু सकता हूँ যখন যিশুর जरूर, পুনরুত্থানে বিশ্বাস लेकिन করি, जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करता যিশুর हूँ, পুনরুত্থান यीशु मसीह का पुनरुत्थान আমার এই শরীরকে मेरे इस शरीर को যখন শেষ হবে, जब ये खत्म हो जाएगा, আর नाश যিশু हो বলছেন जाएगा, একদিন সবাই পুনরুত্থিত হবে, और यीशु कहता है एक दिन सारे पुनरुत्थित होंगे, এবং তখন আমার এই শরীর স্বর্গীয় শরীর হবে যিশুর সাথে। और तब यीशु मसीह के साथ मेरा ও भी शरीर स्वर्गीय हो যারা जाएगा। বুঝছে তারা হাততালি বাজাচ্ছে, जितने लोग समझ पा रहे हैं वो लोग तालियां दे रहे এবং हैं। কেবল স্বর্গীয় শরীরই স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। और केवल स्वर्गीय शरीर ही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। হালেলুয়া। हालेलुया, हालेलुया। ফিলিপিও তার 3:20 পদ। फिलिपियो उसका 3 अध्याय 20 पद। কারণ আমরা স্বর্গপুরীর প্রজা, আর যেখান থেকে আমরা আমার উদ্ধারকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছি। 21 পদ, তিনি আমাদের ক্ষয়িষ্ণু দেহকে পরিবর্তন করে তার মহিমার দেহের মতো করবেন, যে শক্তির মাধ্যমে তিনি সমস্ত কিছু তার বশীভূত করতে পারবেন, তারই গুণে করবেন। আমরা এতক্ষণ বলছি স্বর্গীয় শরীর, ফিলিপিও 3:21 পদ বলছে মহিমার শরীর। और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं स्वर्गीय शरीर के विषय में, फिलिपियो में लिखा गया है एक महिमा का शरीर। ও যিশুতে বিশ্বাসীরা, और यीशु मसीह में विश्वासी हो, ঈশ্বরের পরিবারের লোকেরা, परमेश्वर के परिवार के लोग, আজকে যখন পুনরুত্থানকে আমরা স্মরণ করছি, आज जब हम पुनरुत्थान को याद कर रहे हैं, জেনে জানে সত্যকে, इस बात को जान लीजिए, আমাদের শরীর মাটির আজকে রয়েছে নিশ্চয়ই, आज हमारा शरीर मिट्टी का है जरूर, কিন্তু প্রভু যিশুর পুনরুত্থান लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान আমাদেরকে একদিন স্বর্গীয় শরীর এবং মহিমার শরীর দিতে চলেছে। हमें एक दिन स्वर्गीय शरीर और एक महिमा का शरीर देने वाला আর है। ওই স্বর্গীয় শরীর এবং মহিমার শরীরই সাথে আমরা স্বর্গে মহিমার ঈশ্বরের সাথে থাকবো। और इसी महिमा और स्वर्गीय शरीर को लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। ওকে, দুটো বিষয় শিখলাম আমরা। 2 बातें हमने सीखी। পুনরুত্থান আমাদেরকে সব শত্রুর উপরে জয় দেয়। पुनरुत्थान हमें हमारे हर एक शत्रु के ऊपर जय देता है। পুনরুত্থান আমাদের এই মাটির শরীরকে স্বর্গীয় শরীরে পরিণত করে। पुनरुत्थान हमारे इस मिट्टी के शरीर को स्वर्गीय शरीर में बदल देता তৃতীয় এবং है। শেষ বিষয়, और तीसरा और आखिरी विषय,
হাততালি বাজাবেন, শেষ বিষয়, হ্যাঁ শেষ, हाथ तालियां बजाएंगे कि आखिरी विषय है? তাহলে ঈশ্বরের বাক্য তাড়াতাড়ি শেষ হবে। হ্যাঁ, वचन जल्दी खत्म हो जाएगा इसका এই मतलब। জন্য হাততালি বাজাচ্ছেন। Okay? इसीलिए तालियां मार रहे हैं। জান অনেকে একটু একটু মজা করি, ওকে, অনেকে যখন প্রচার শেষ করে না, बहुत कोई जब प्रचार खत्म होती है, মণ্ডলীর লোকেরা জোরে হাততালি বাজায়। बहुत लोग बहुत जोर से तालियां मारते हैं मंडली আমার में। আমার प्रश्न হয় তখন, तब मेरी एक प्रश्न ये होती है, এটা খুশিতে বাজাচ্ছে, যাক প্রচারটা বন্ধ হলো, ये शायद खुशी से बजा रहे कि हाँ वचन अब खत्म हुआ, বাঁচলাম। अब बच गए। কিন্তু অনেকে ঈশ্বরের বাক্যের জন্য হাততালি বাজায়। लेकिन बहुत कोई परमेश्वर के वचन के लिए तालियां देते हैं। আমি জানি না আপনি কিসের জন্য বাজান। मुझे पता नहीं आप किस वजह से तालियां दे रहे আপনি हैं। বাজান না বাজান অসুবিধা নেই, আমার কাজ ঈশ্বরের বাক্যকে आप প্রচার। बजाए या ना बजाए, मेरा काम है आपको वचन सुनाना। তৃতীয়, तीसरा, পুনরুত্থান पुनरुत्थान প্রমাণ করে ये प्रमाण करती যে है যিশুই ঈশ্বর। जो यीशु ही परमेश्वर है। পৃথিবীতে কত অনেক ঈশ্বর আছে, पृथ्वी में काफी बहुत सारे परमेश्वर हैं, অনেকের জন্য, बहुत कोई के लिए। কিন্তু বাইবেল বলে लेकिन बाइबल ये कहती है, পুনরুত্থান হচ্ছে অনেকগুলো প্রমাণের মধ্যে একটা প্রমাণ যে যিশুই ঈশ্বর। पुनरुत्थान बहुत बहुत सारे प्रमाण में एक प्रमाण है कि यीशु ही परमेश्वर है। ওকে, সো পুনরুত্থান হচ্ছে একটা বিশেষ বিষয় যার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে যিশু হচ্ছেন সেই আমি, যেই আমি তিনি বলেছিলেন মসিকে, আমি সেই আমি। और पुनरुत्थान ऐसी एक प्रमाण है जिससे परमेश्वर पिता प्रमाण करना चाहते थे कि यीशु ही वो मैं हूँ जो हूँ, वही परमेश्वर है जिसने मूसा को कहा था कि मैं हूँ जो सो हूँ। যদি আপনার কাছে বাইবেল আছে নিশ্চয়ই খুলবেন আপনি মার্ক লিখিত সুসমাচার তার 14 অধ্যায় 62 পদ। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलिएगा मार्क उसका 14 का 62। 62। কতজন বাইবেল নিয়ে আসছে? कितने लोग बाइबल लाए हैं এতগুলো साथ পদ में? খুলেছেন খোলেনি, কিন্তু এই পদটা আমি নিশ্চয় খুলতে বলবো। যাদের কাছে বাইবেলটা দেখি, বাইবেলটা দেখি কতজন अभी तक নিয়ে अगर আসছে? बाइबल नहीं या बाइबल नहीं खोले हैं अभी অনেকের কাছে বাইবেল खोलेंगे। নেই। कितने लोग बाइबल लाए हैं जरा मंडली ऊंचा में उठा আসবেন, कर बाइबल নিয়ে दिखाएं। আসবেন। अगर मंडली में आएंगे बाइबल को लेकर आएंगे, ওকে, বাইবেল নিয়ে আসবেন। बाइबल लेकर आइएगा। একটা কথা বলি সাইড ট্র্যাকে, एक साइड ट्रैक का बात बताना चाहता हूँ। যারা বাইবেলকে বহন করে বাইবেল তাদেরকে বহন করে। जो लोग बाइबल को लेकर चलते हैं बाइबल उनको लेकर चलता है। আপনি যদি বাইবেলের বোঝাটা বহন করতে শিখবেন, अगर आप बाइबल के बोझ को उठाना सीखेंगे, মোবাইলে না, মোবাইলে না, मोबाइल वाला बाइबल नहीं, হ্যাঁ এই কাগজে কলমে বাইবেল, ये कागज का बाइबल है उसके बारे में। আপনার বোঝা এই বাইবেল বইবে। यही बाइबल आपके बोझ को उठाएगा। একসাথে জোরে বলি, हालेलुया। एक साथ जोर से कह दे, আমি বাইবেলকে বইবো मैं बाइबल को उठाऊंगा আর আমার বোঝা আমার বাইবেল বইবে। और मेरे बोझ को मेरा बाइबल उठाएगा। বিলিভ ইট। इसको विश्वास ওকে, करें। সো খুলি মার্ক 14 অধ্যায় 62 পদ। और खोलिएगा मार्क उसका 14 अध्याय 62। যিশু বলছেন নিজের সম্পর্কে, यीशु मसीह अपने बारे में इस बात को कह रहे हैं। আমরা যারা যিশুকে নিয়ে অধ্যয়ন করি, যিশুকে নিয়ে পাগল, हम लोग जो लोग यीशु मसीह को लेके अध्ययन करते हैं उनको लेकर पागल हैं हम लोग। পৃথিবীতে কেউ নিজের সম্পর্কে এত বড় বড় দাবি করেনি যেটা যিশু করেছেন, যার জন্য যিশুর জন্য বলি যিশু হচ্ছেন অন্যতম। और पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है इतना बड़ा बड़ा जो दावा किया है जिसने यीशु मसीह ने ही किया है, इसीलिए बोला जाता है कि यीशु मसीह ही, তিনি অন্যতম, যার তেরে জেসা কই নেই। इसीलिए हम लोग कहते हैं उनकी तरह कोई नहीं है। এই জন্য বলবেন না যে তিনি আপনাকে সুস্থতা দিয়েছেন, ডাক্তারও সুস্থতা দিতে পারে। অনেকে আমরা সুস্থতা পেয়ে বলি ও ইসু তেরে জেসা কই নেই, আরে ছাড়ুন, ডাক্তারও আপনাকে সুস্থতা দিতে পারে। ওকে, आप बहुत कोई हम लोग चंगाई पाकर इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह तुम्हारे जैसा कोई नहीं, लेकिन अरे छोड़ दीजिए, डॉक्टर भी आपको चंगाई दे सकता है उस बीमारी से। একটা যে কোনো চাকরি পেয়ে গেছি, ও যিশু তোমার মতো কেউ নেই, আরে যে কোনো সংস্থা আপনাকে চাকরি দিতে পারে, ও এক ওটার সাথে যিশুকে বলবেন না যে তোমার মতো কেউ নেই। कोई एक नई नौकरी मिल गई तो हम लोग कहते हैं यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, अरे छोड़ दीजिए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आपको नौकरी दे सकता है। যিশুকে যখন বলছেন আপনি তোমার মতো কেউ নেই, जब यीशु मसीह को आप बोलते हैं कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं তার है, ব্যক্তিত্বকে এবং তার যে দাবি নিজের সম্পর্কে এগুলো জ্ঞান নিয়ে তারপরে বলবেন। वो जो है उसके लिए और वो जो दावा करते हैं वो जो है उसको विश्वास करते हुए इसको हम लोग कहते हैं। মার্ক 14 অধ্যায় 62 পদে তিনি বলছেন, अब मार्क उसका 15 में 14 में इस तरीके से लिखा गया है, আমি সেই। मैं ही वो हूँ। যিশু বলছেন আমি কে?
আমি সেই কে আমি সেই যে মসির সামনে দাঁড়িয়েছিল এবং মসিকে বলেছিল আমি সেই আমি। और यीशु मसीह ने कहा है कि अब्राहम के समय पर अब्राहम होने से पहले हाँ हाँ ओके ओके ठीक है मूसा মসির সামনে গিয়ে বলেছিলেন मूसा के सामने जाके बोले थे कि मैं हूँ जो सो हूँ। ওকে আরেকটা অলরেডি আমাকে হেল্প করে দিল। যিশু এক জায়গায় বলেছিলেন অব্রাহামের আগে আমি ছিলাম। और एक जगह यीशु मसीह ने खुद कहा है कि अब्राहम के होने से पहले भी मैं था। সো যিশু বলে দিচ্ছেন যে আমি ঈশ্বর। और यीशु मसीह कह दे रहे अर्थात मैं परमेश्वर हूँ। তোমরা আমার এই 33 বছরের বয়স দেখে আমাকে আমার পরিচয় দেবে না। तुम मेरे इस 33 साल के एक उम्र को देखकर मुझे नहीं पहचानोगे। আমরা বলি তো আমার বয়স 50 বছর হয়ে গেছে, हम लोग कहते हैं 40 বছর হয়ে ना গেছে। मेरी उम्र 50 साल की हो गई है, इतना साल हो गया আমরা তো हूँ আমাদের বয়স দেখে আমাদের পরিচয় অ্যাডভার্টাইজ করি। हम हमारा उम्र देख के हमारा परिचय देते हैं। যিশু একই কথা বলছেন, और यीशु मसीह भी एक ही बात कह रहे हैं, আমার বয়স। मेरा उम्र। তোমরা ওই জোসেফ আর মরিয়মের ছেলের বয়স দেখছো, तुम लोग तो ये मरियम और यूसुफ का बेटा को देख रहे हो, কিন্তু আমি ওইখানে ছিলাম। लेकिन मैं था वहां से या वहां से। যোহানে বলছে আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিল, আর সেই বাক্য ঈশ্বর ছিল, আর সেই বাক্য পরে মাংসের মূর্তিমান হলেন, সেই বাক্য আমি। और यूहन्ना में लिखा गया कि आदि में ही वचन था, आदि वो वचन ही परमेश्वर था, और ये वचन ही मांस में परिपूर्ण हुआ, और वही वचन या वही मांस में परिपूर्ण जो व्यक्ति है वो है यीशु। আর যিশু বলছেন মার্ক 14 অধ্যায় 62 পদে, জি আমি সেই, আর এখন থেকে তোমরা মনুষ্যপুত্রকে অর্থাৎ পরাক্রমের ব্র্যাকেটে আছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকতে দেখবে এবং আকাশের মেঘরতে আসতে দেখবে। এই পথটাকে নিয়ে আমরা কয়েক মিনিট থাকবো, সেই জন্য পথটাকে আরেকবার আমরা চাই সবাই একসাথে পড়বো, যেই জন্য আমি চাই সবাই বাইবেল খুলবো। और इस पद में हम लोग कुछ देर रहेंगे अच्छे से, इसीलिए मैं चाहता हूँ सब कोई इस पद को खोलेंगे। সবাই পেয়েছি? सबको मिला है? ওকে ধন্যবাদ আগাপে পরিবার, আমরা জানি আমাদের কি বলতে धन्यवाद হবে। आगापे परिवार, आपको पता है क्या बोलना है। ওকে একসাথে পড়ি, 1 2 3। एक साथ पढ़ेंगे। যিশু বলিলেন আমি সেই, আর এখন থেকে তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকতে দেখবে এবং আকাশের মেঘরতে আসতে দেখবে। না আমি আজকে আপনাকে 4টে পয়েন্ট দিতে চাই, এর মধ্যে এই পয়েন্টের মধ্যে 4টে পয়েন্ট, मैं आपको इसी पॉइंट के अंदर और 4 पॉइंट को देना चाहता हूँ, যেটা প্রমাণ করে যে যিশু ঈশ্বর। जो प्रमाण करती है या साबित करता है कि यीशु ही परमेश्वर है। নাম্বার 1, पहला बात, আমার কাছে সময় থাকলে আপনাকে অনেকগুলো বাইবেলের পদ দেখাতে সাপোর্টে। मेरे पास समय होता तो मैं बहुत सारे बाइबल के पद आपको दिखाता सपोर्ट के लिए, তবে একটা অংশ নিশ্চয়ই আমরা দেখব। लेकिन एक बात तो या एक अंश हम लोग जरूर देखेंगे। আমি বলে দিচ্ছি, মার্ক তার 2 অধ্যায় 7 থেকে 11 পদে একটা ঘটনা উল্লেখ করা রয়েছে। और मार्क उसका 2 अध्याय 7 से 11 पद में एक घटना लिखी गई है। এক পক্ষাঘাতী যে বিছানায় পড়েছিল যিশুকে তার কাছে নিয়ে আসা হয়। और ऐसा एक व्यक्ति जो বিস্তর में गिरा हुआ, बिस्तर में गिरा हुआ है, उठ नहीं पाता है, আর তাকে যিশুর কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। और ऐसे इस व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया है, আর যিশু তাকে সুস্থতা করছেন এই বলে, और यीशु मसीह उसको चंगा कर रहे हैं ये कहकर, তোমার পাপ ক্ষমা হলো। तुम्हारे पाप क्षमा हुए। সাথে সাথে और उसी के साथ साथ সেখানে যত রোমিও নেতারা ছিল, ধর্মীয় নেতারা ছিল, वहाँ जितने धर्मीय नेता थे या रोमियो साम्राज्य के नेता थे, শুনবেন মণ্ডলী, আজকে তো আপনাদেরকে শিক্ষিত করা হচ্ছে। कलीसिया इस बात को सुनेंगे क्योंकि आपको शिक्षित की जा रही है इस এই बात বাক্য में। ইউটিউবে দিলে আপনারা খুব ভালো করে শুনবেন। यही वचन यूट्यूब में देने से आप बहुत बहुत अच्छी तरीके से घर सुनते का हैं। मुर्गी दाल बराबर को मत लीजिए। এটাকে এই রূপে নেবেন না। ঈশ্বরের বাক্য যখন অমূল্য আপনার কাছে আসছে, গ্রহণ করবেন এটাকে, এটা আপনাকে সাহায্য করছে বৃদ্ধি হওয়ার জন্য। जब परमेश्वर का कीमती वचन आपको मिल रहा है, ये आपको सहायता कर रही है, तो इसको ग्रहण कीजिएगा। যখনই তিনি বলছেন তোমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে, जब वो कहते हैं कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, তখনই ধর্মীয় নেতারা বলছে, तब धर्मीय नेता सारे कहते এই हैं, যিশু यीशु এটা তুমি কি করলে? ये तुम क्या कर रहे हो? তোমার কোন অধিকার আছে পাপ ক্ষমা দেওয়ার? तुम कौन से अधिकार से पाप क्षमा कर रहे हो? একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ছাড়া কেউ কোনোদিন পাপের ক্ষমা দিতে পারে না। क्योंकि केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बिन कोई भी पाप की क्षमा नहीं दे सकता। কি করে তুমি বলছো যে তুমি পাপের ক্ষমা দিচ্ছ? तो तुम कैसे ऐसे पापों का क्षमा दे रहे हो?
না, যিশুর উত্তর নিশ্চয় সেখানে ছিল। और यीशु मसीह का उत्तर वहाँ जरूर था। তারপরে তিনি বললেন তোমার খাট তোলো আর নিয়ে যাও। और वहाँ वो ये भी कहते हैं कि तुम अपना बिस्तर को उठाओ और यहाँ से चलो। না, যিশু প্রমাণ করছেন যে আমি পাপ ক্ষমা দেওয়ার অধিকারী। यीशु मसीह यहाँ प्रमाण करें, साबित करें कि मैं पापों का क्षमा दे सकता हूँ। কেবলমাত্র ঈশ্বরই পাপ ক্ষমা দিতে পারে। सिर्फ परमेश्वर ही पापों का क्षमा दे सकता আর है। যিশু বলছেন আমি সেই জন। और यीशु कहते हैं मैं ही वो व्यक्ति সেজন্য हूँ। বলছে আমি সেই। इसीलिए वो कहता है मैं ही वो हूँ। ওকে, দ্বিতীয় যিশুর প্রমাণ যে তিনি ঈশ্বর। दूसरा प्रमाण जो यीशु मसीह जिसको साबित करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। পুরাতন নিয়মে কয়েকবার বর্ণনা করা হয়েছে যে মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসে থাকবেন। और पुराने नियम में बहुत बार इसको कहा गया है कि मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की दाहिने ओर बैठेगा। जिसाइयोता লেখা রয়েছে, গীতসংহিতা 110 এর 1 লেখা রয়েছে। और भजन संगीता उसका 110 का 1 में भी लिखा गया है, यशाया की पुस्तक में भी लिखा गया है। যে আমার প্রভুকে এইভাবে লেখা আছে, আমার প্রভুকে और ऐसा তার लिखा দক্ষিণ পাশে বসিয়ে রাখবেন। ऐसा लिखा गया कि मेरे प्रभु को अपने दाहिने ओर बैठाएंगे। এবং তারপরে যখন যিশু এলেন और जब यीशु आते हैं আর তিনি বলছেন নিজের সম্পর্কে और वो खुद इसको कहते हैं যে এখন থেকে, अब से, মানে তিনি বলছেন এখন মৃত্যু হবে, পুনরুত্থান হবে, তারপর থেকে अब तो मृत्यु होगी, उसके बाद पुनरुत्थान होगा, उसके बाद তারপর থেকে তুমি এই মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের ডান দিকে বসে থাকতে দেখবে। उसके बाद से इसी मनुष्य पुत्र को तुम परमेश्वर पिता के दाहिने और बैठे हुए देखोगे। একটু কঠিন বিষয়, थोड़ी सी कठिन विषय কিন্তু है, যারা বুঝতে পারছে তারা বলবান হচ্ছে আজকে, लेकिन जो लोग समझ पा रहे हैं वो लोग आज ताकतवर हो रहे যে हैं। যিশুর পেছনে আপনি আজকে আছেন, जिस परमेश्वर या जिस यीशु के पीछे आज ওই आप যিশু हैं, কে? वो यीशु कौन है? তিনি যখন ঈশ্বরের দক্ষিণ দিকে বসছেন, এটা ঈশ্বর, তিনি যে ঈশ্বর তার একটা প্রমাণ। वो जो परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ रहे हैं, वो जो खुद परमेश्वर है, इसी का प्रमाण है ये। ওকে, তৃতীয়, तीसरा, এই বাইবেলে পদে লেখা রয়েছে और इस बाइबल के अंश में ऐसा लिखा गया है, মেঘে, শুনবেন, अच्छी तरीके से सुनिएगा इसको, মেঘে কেবল ঈশ্বরই ভ্রমণ করেন। बादलों में सिर्फ परमेश्वर ही भ्रमण कर सकता है। শুনলেন? सुने हैं? কতজন বুঝলেন? कितने लोग समझे इस এটা बात ঈশ্বরের को? বাক্যতে লেখা আছে। ये परमेश्वर के वचन में लिखा ওকে? गया है। এটা দানিয়েল তার 7 অধ্যায় 13 এবং 14 পদে লেখা ये রয়েছে। दानिएल उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद में लिखा गया है। মেঘে কেবল ঈশ্বরই ভ্রমণ করে। बादलों में सिर्फ परमेश्वर ही चल सकता है। আর মার্ক তার 14 অধ্যায় 62 পদে যিশু তার নিজের সম্পর্কে বলছেন और मार्क उसका 14 अध्याय में यीशु मसीह खुद अपने बारे में ये बात যে कह रहे তোমরা हैं এখন থেকে कि तुम लोग अब से আকাশের মেঘরতে মনুষ্যপুত্রকে ভ্রমণ করতে দেখবে। बादलों में मनुष्य पुत्र को चलते हुए देखोगे। দেখেছে ওরা? उन्होंने देखा था, 120 জন দেখেছে 120 लोगों ने देखा যখন था সেই জৈতুন পর্বতে গেছে। जब वो उस जैतून पर्वत की ओर गए। আপনি পড়বেন প্রেরিত তার 1 অধ্যায়, आप जब पढ़ेंगे प्रेरितों का कार्य उसका 1 अध्याय, সেখানে একটা বড় মেঘ এলো, वहां एक बड़ी सी बादल आई, যিশুকে কভার করে নিল यीशु मसीह को ढाक लिया এবং সেই মেঘ তাকে বহন করে বাহনের রূপে উপরে নিয়ে চলে গেল। और यीशु मसीह को उठाकर वो बादल लेके चला गया এবং ऊपर। যিশু বলছেন यीशु कहता যে है রূপে তোমরা দেখছো আমাকে যেতে, जिस प्रकार से तुम देख रहे हो मुझे जाते हुए ঠিক ऊपर, একই রূপে আবার আমি মেঘরতে ফেরত আসবো। उसी प्रकार से तुम उसी बादलों में मुझे नीचे आते हुए वापस आते हुए যার देखोगे। জন্য তো আমরা গান করি বাদল উপর, उसकी आवाज गरजे। ওকে, বাদল উপর, মেঘের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা এবং ঈশ্বরের বাহন। इसीलिए हम गाते हैं और उस बादलों में ये परमेश्वर का राज्य या उन्हीं में वो चलते हैं। আর যিশু বলছেন আমি মেঘরথে যাব। और यीशु मसीह कहता है कि मैं बादलों पर चलूंगा And या से finally, चलूंगा। और ऐसे से। एकदम आखिरी विषय, যিশুর পুনরুত্থান। यीशु मसीह का पुनरुत्थान। মার্ক 16 অধ্যায় 21 পদে বলছি, मार्क उसका 16 अध्याय 21 पद, যিশু, শুনবেন এটা লাস্ট বিষয়, ওকে? ये आखिरी विषय है, इसको ध्यान से सुनिएगा। হ্যাঁ, যিশু 3 বার তার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে বলে দিয়েছিলেন। और यीशु मसीह ने 3 बार अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बोल दिया था। কেউ কি জোরে হাততালি দিতে পারে ঈশ্বরের আরে না শুনে কেন দেন বাবা? আগে কেন আমি বললাম, আগে কারণটা শুনুন। অন্ধ পাগল বিশ্বাসী হবেন না, জিনিসকে বোঝে শুনে বিশ্বাস করে তারপরে দেবেন।
बिना सुनकर बिना समझकर कभी भी मत कुछ कीजिएगा, पागल जैसे विश्वासी मत होइएगा, समझकर सुनकर बातों को कीजिएगा। রাস্তায় অনেক লোক বিনা কারণে হাততালি বাজায়, और रास्ते में बहुत लोग बिना कारण के तालियां मारते हैं। ওদের মতো আমরা হব না। उनकी तरह हम नहीं बनेंगे। আমরা জেনে শুনে বিশ্বাস করে কারণে হাততালি দেব। हम लोग जानकर समझकर कारण से तालियां मारेंगे। আমি কেন হাততালি বাজাতে বলছি मैंने শুনবেন। क्यों बोला था तालियां मारने के लिए? বিনা ফ্যানে ঈশ্বর আমাদেরকে এয়ার কন্ডিশন হাওয়া দিচ্ছে এই সময়। और बिना फैन के एक एयर कंडीशनिंग का हवा परमेश्वर हमें दे रहे हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। সুন্দর ওয়েদার দিয়েছে ঈশ্বর। बहुत सुंदर एक वेदर हमें मिला है। পরশুদিনও परमेश्वर ভালো ने दिया ওয়েদার है। দিয়েছেন। उस शुक्रवार को भी बहुत আমার अच्छा যেমন हमने কেমন वेदर মনে पाया। হচ্ছে ইসরায়েলিরা যেমন 40 বছর মাঠে ঘুরতো, দিনের বেলা মেঘ, রাতের বেলা আগুনের স্তম্ভ, আর ওটাই আজকে আমরা हालेलुया। পাচ্ছি। ঈশ্বরের হাত আমাদের উপরে और আছে। मुझे कैसा हालेलुया। लग रहा है इजराइल जाति की तरह जब वो लोग रेगिस्तान में घूमते थे, दिन के समय में एक बादल के समान और रात के समय में अग्नि के समान परमेश्वर उनके साथ चलते थे। আমি জানি না কতজন শুক্রবারের জন্য আমরা ধন্যবাদ দিয়েছি যে একবারও লোডশেডিং হয়নি। और कितने लोग, पता नहीं कितने लोग धन्यवाद दिए हैं शुक्रवार के लिए, एक बार भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी আমাদের नहीं गई। সাউন্ড খুব ভালো দিয়েছেন দাদারা। हमारे भैया लोगों ने बहुत अच्छा साउंड दिया। আমাদের সাউন্ড যারা দিচ্ছে তাদের জন্য একটু জোরে হাততালি দিতে हमारे পারি। साउंड খুব जितने সুন্দর। लोग दे रहे हैं उनके लिए जोर से ধন্যবাদ तालियां দাদারা। हम देते हैं। ওকে, সাউন্ডেরও ডিস্টার্ব হয়নি মাঝখানে একবারও। और बीच में एक बार भी साउंड भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। কোনো শব্দ হয়নি, এই ধরনের কোনো শব্দ হয়নি সাউন্ডে। ऐसा कोई भी शब्द नहीं हुआ। ওকে, হালেলুয়া। নাও সো প্রভু যীশু খ্রিস্ট प्रभु यीशु मसीह তিনি তার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে 3 বার বলছেন। प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में 3 बार बता रहे हैं। এটা কি? ये क्या है? তিনি যে ঈশ্বর তার প্রমাণ। वो जो परमेश्वर है इसका ये प्रमाण है। যে তিনি লেখা রয়েছে মতি 16 অধ্যায় 21 পদে। और लिखा गया है मत्ती उसका 16 अध्याय 21 আমি पद में, বাংলাতে পড়ছি। সেই দিন থেকে যিশু তার শিষ্যদের স্পষ্ট করে বললেন যে তাকে জেরুসালেমে যেতে হবে, প্রাচীনদের প্রধান যাজকদের ব্যবস্থায় শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে, মৃত্যুবরণ করতে হবে, আর তৃতীয় দিনের মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। যিশু তার মৃত্যু সম্পর্কে বলে দিচ্ছেন, और यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में बता दे रहे हैं, তার পুনরুত্থান সম্পর্কে বলে দিচ্ছেন। उनका पुनरुत्थान के विषय में भी बता दे रहे हैं। আর আমরা 50-50 করতে পারি। हम इसको आधा आधा 50-50 कर सकते हैं। আমরা কি বলি? हम इसको कैसे कह सकते हैं? একদিন তো মরতেই হবে। एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। 50% আমরা রাইট। हम लोग आधा ठीक ही हैं। কিন্তু আপনি জানেন কোন জায়গায় আপনি মরবেন? लेकिन आपको पता है किस जगह पर आप मरेंगे या किस जगह में मरेंगे? ফ্লাইটে না সমুদ্রে না নিজের বাড়িতে? फैन वाला भाई थोड़ा आप फैन हिला रहे हैं, सब कोई आपके तरफ देख रहा है। प्रभु का वचन के बीच में दया करके डिस्टर्ब मत दीजिए। हम কিছু কিছু একটা বিশেষ কথা বলছি, শয়তানকে কাজ করতে না দিই। ওকে ওকে, শুনবেন। আমি অনেক সিরিয়াস বিষয়কে আপনাদের কাছে তুলছি। और मैं एक बहुत सीरियस बात को आपके सामने उठाकर रख रहा हूँ। আমরা কোথায় মরবো কে 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 জানে? हम कहाँ मरने वाले हैं? कितने लोगों को पता है आप कहाँ আমরা मरने জানি वाले আমরা हैं? মরবো। हमें पता है मरने वाले हैं কোন जरूर। জায়গায় মরবো किस जगह पे मरेंगे কেউ জানি? किसी को पता है? ওকে, কাদের দ্বারা মরবো, कौन आपको मारेगा, किसके द्वारा आप मरेंगे, কোন অসুস্থতায়, কোন অ্যাক্সিডেন্টে, কোন কোথায় হঠাৎ, কেউ জানি আমরা? कौन से एक्सीडेंट से, कौन से रोग से, या कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, किसको पता আমরা है? কেবল একটা সত্যকে জানি, আমরা মরবো। हमें सिर्फ एक सच्चाई को पता है जो है कि हम मरेंगे ही। তো আমরা মরবো মানে, কিন্তু যিশু বলছেন हमें पता है हम लोग मरेंगे, लेकिन আমি यीशु জেরুসালেমে कहते हैं, যাচ্ছি। শুনবেন, यीशु कहते हैं, सुनेंगे कि यीशु कहता है कि मैं जेरूशलेम में जाना पड़ेगा। আর ওই জেরুসালেমে প্রবেশ করার পরে और वो यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद ही, ওখানকার যারা সাদা চুলদাড়িওয়ালা লোকেরা আছে, और वहाँ के जो महायाजक है या जिनके बाल सफेद हैं, যারা মেইন লিডার্স, जो लोग मेन लोग हैं या যারা नेताएं অনেক हैं, শিক্ষিত লোকেরা, जो लोग बहुत शिक्षित हैं, তাদের কাছ থেকে আমাকে দুঃখ সহ্য করতে হবে। उनके द्वारा मुझे दुख लेना এবং पड़ेगा। তারাই আমাকে মারবে। और वो
वो ही लोग मुझे मारेंगे। এটা কোনো মানুষ বলতে পারে না, ये कोई मनुष्य अपने विषय में नहीं এটা कह কোনো सकता মানুষ है। বলতে পারে না। ये कोई मनुष्य अपने विषय में नहीं कह सकता है। ভেরি ভেরি স্পেসিফিক এন্ড পার্টিকুলার। और बहुत स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली उन्होंने बताया है। মৃত্যু সম্পর্কে বলেছে। उन्होंने मृत्यु के विषय में बताया। আমরাও বলতে পারি আমরা একদিন মরবো, हम भी कह सकते हैं कि हाँ हमें तो मरना है एक दिन, কিন্তু তারপরের যে ঘটনা যিশু বলছে, लेकिन उसके बाद की जो घटना यीशु कहता है, আমি কোথায় মরবো, मैं कहाँ मरूंगा, কিভাবে মরবো, कैसे मरूंगा, এই সমস্ত কিছু তিনি জানেন, কারণ এটা অনেক আগে ঈশ্বর বলে দিয়েছে। ये सारी चीजें उन्हें पता है क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने आगे से बता दिया তিনি है, জানেন এটা আমার মধ্যে দিয়েই হবে। क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे द्वारा ही होगी। কিন্তু হালেলুয়া, लेकिन हालेलुया তারপরের সেন্টেন্সের জন্য उसके बाद वाले सेंटेंस के আমি लिए মরবো, मैं मरूंगा, কিন্তু তৃতীয় দিবসে लेकिन तीसरे दिन আমি জীবিত হয়ে मैं উঠবো। जी उठूंगा। हालेलुया। আর যেটা প্রমাণ করে দিচ্ছে যিশুই ঈশ্বর। और जो साबित कर देती है कि यीशु ही परमेश्वर है। হালেলুয়া। हालेलुया। তো যিশু ঈশ্বর কিভাবে? तो यीशु मसीह परमेश्वर किस तरीके से है? কেউ পাপ ক্ষমা দিতে পারে না, কেবলমাত্র ঈশ্বর ছাড়া। कोई पाप की क्षमा नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह दे সেই জন্য তো सकता है। যিশুকে বলা হচ্ছে, ওই দেখো ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি জগতের সমস্ত পাপ ও ভার তুলিয়া লইয়া যায়। इसीलिए तो यीशु को देखकर बोला जाता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे पृथ्वी का पाप को उठाकर लेके जा रहा है। কেউ ঈশ্বরের দক্ষিণ দিকে বসবে না ঈশ্বর ছাড়া। कोई परमेश्वर की दाहिनी ओर नहीं बैठेगा परमेश्वर को छोड़कर, যিশু যেখানে বসে। जहां यीशु बैठा है। কেউ মেঘে ভ্রমণ করবে না ঈশ্বর ছাড়া। कोई बादलों पर चल के नहीं आएगा यीशु को छोड़कर। এবং চতুর্থ, নিজের মৃত্যু থেকে নিজেকে জীবিত করা একমাত্র ঈশ্বরের কাজ। अपने मृत्यु से खुद को जीवित करना यीशु को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। কারণ আমরা সেদিন দেখছিলাম তিনি নিজেকে মৃত্যুতে ঢেলে দিয়েছেন, उस दिन हम আবার लोग তিনি देख रहे নিজেকে थे সেখান থেকে পুনরুত্থিত कि করেছেন। यीशु ने खुद ही को मृत्यु पे हालेलुया। डाल दिया और खुद ही को पुनरुत्थित किया। So, আমরা যখন শেষের দিকে এসেছি, और अब जब हम अंतिम में आए हैं, আজকে পুনরুত্থান আমার জন্য কি? आज पुनरुत्थान हमारे लिए क्या है? আমার জন্য পুনরুত্থান হচ্ছে मेरे लिए पुनरुत्थान है সমস্ত শত্রুর উপরে জয়। सारे शत्रुओं के ऊपर जय पाना। আজকে আপনার যত প্রকারের শত্রু রয়েছে, आज आपके जीवन में जितने प्रकार के शत्रु हो क्यों যত ना, প্রকারের শত্রু তার মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন, जितने प्रकार के शत्रुओं के सामने आप क्यों ना हो, সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, जितने प्रकार के संघर्ष आपके जीवन में क्यों ना যিশুর हो, পুনরুত্থানকে নিজের জীবনে দাবি করবেন। यीशु के पुनरुत्थान को आपके जीवन में दाबी যে कीजिए। যিশু মৃত্যু থেকে জীবিত হতে পারেন, जो यीशु मृत्यु से पुनरुत्थित हो सकता है, মৃত্যু যেটা শেষ শত্রু। जो मृत्यु जो आखिरी शत्रु है। এই, কতজন এই শব্দগুলোকে আজকে গ্রহণ করছে? कितने लोग इन शब्दों को ग्रहण कर पा रहे हैं आज? শত্রু, শেষ শত্রু, শেষ শত্রু, মৃত্যু। খামান মণ্ডলী, এই শব্দগুলোকে নিজের মুখস্থ বিদ্যায় নিয়ে আসুন। और इन शब्दों को मृत्यु आखिरी शत्रु जो है मृत्यु, इन बातों को या इन शब्दों को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। পুনরুত্থান এই সমস্ত শত্রুর উপরে জয় দেয়। पुनरुत्थान आपके इन सारे शत्रुओं के ऊपर आपको जय देती है। যারা বিশ্বাসী তারাই জয় পাবে, जितने অন্যরা लोग পাবে না। जितने विश्वासी हैं वो ही जय पाएंगे, दूसरे नहीं। আমরা এখানে অনেকে আছি, অনলাইনেও আছি অনেকে। हम लोग यहाँ बहुत कोई हैं, ऑनलाइन में भी काफी लोग জানি हैं। এটা, আমি জানি, मुझे पता है, আমি জানি, অনেকবার শুনেছি। अरे मुझे पता है, बहुत बार सुना है। আর আপনারা যে যে বলছে আমি জানি, আমি অনেকবার শুনেছি। जो कहता है हाँ मुझे पता है, बहुत बार सुना है আপনি मैंने। যেখানে আছেন ওখানেই থাকবেন। आप जहाँ है ना वही रहेंगे। এটা আমি বলছি না, ঈশ্বরের ये বাক্য मैं বলে। नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन কারণ कह रहा জীবন্ত বিশ্বাস আপনাকে জীবন্ত করে है। তুলবে। क्योंकि जीवित विश्वास आपको जीवित कर उठेगा। দ্বিতীয় বিষয়, और दूसरा विषय, আপনার কাছে মাটির শরীর নিশ্চয়ই আজকে আছে, आपके पास एक मिट्टी का शरीर है जरूर, কিন্তু দিন আসছে लेकिन ऐसा एक दिन आ रहा আপনার है এই মাটির শরীর স্বর্গীয় শরীরে পরিণত হবে। जो आपका ये मिट्टी का शरीर है वो स्वर्गीय शरीर में या स्वर्गीय देह में যেদিন बदल जाएगा। যেদিন আপনি পুনরুত্থিত হবেন, जिस दिन आप पुनरुत्थित हो এবং जाएंगे, সেদিন আপনার স্বর্গীয় শরীর স্বর্গের স্থানে যাবে। उस दिन आपकी ये स्वर्गीय शरीर स्वर्ग में जाएगी। মাটি মাটিতে যাবে, স্বর্গীয় শরীর স্বর্গে যাবে। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और स्वर्ग का जो है वो स्वर्ग में वापस जाएगा। এবং স্বর্গীয় শরীর কেবল যিশুর পুনরুত্থানে আমরা পাই। और स्वर्गीय शरीर सिर्फ यीशु के पुनरुत्थान में ही हमें मिलता है। এবং তৃতীয় বিষয় যেটা আজকে দেখেছি, और तीसरा विषय, आखिरी विषय जो हमने आज देखा, যেটা যেহেতু যিশু তার মৃত্যু এবং ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে বলেছিলেন, क्योंकि यीशु मसीह ने क्योंकि अपने पुनरुत्थान और मृत्यु के विषय में पहले से बोल दिया था। আমি প্রশ্ন করব, আপনি হ্যাঁ এবং না এর উত্তর দেবেন। मैं प्रश्न करूंगा, आप हाँ या ना में जवाब देंगे। তার মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিষয়ে কি
শব্দে শব্দে পূর্ণ হয়েছিল। उनके बात जो पुनरुत्थान या मृत्यु के बारे में उन्होंने जो बोला था वो वर्ड टू वर्ड या एकदम शब्द शब्द में पूरा हुआ था या नहीं। যারা বলছি হ্যাঁ, जितने लोग हाँ कह रहे हैं, আপনার জন্য যিশুর যতগুলো প্রতিজ্ঞা আছে आपके लिए यीशु मसीह के हर एक प्रतिज्ञा जो है সেগুলো যেদিন আপনি গ্রহণ করতে শিখবেন সেগুলো আপনার জন্য হ্যাঁ এবং আমেন হচ্ছে। वही सारे जो जिस दिन आप ग्रहण करना सीखेंगे आपके लिए वो हाँ और आमीन हो जाएगा। আপনার জন্য অসম্ভব, आपके लिए असंभव है, যিশুর জন্য না, यीशु के लिए नहीं, কারণ তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেন। क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। হালেলুয়া। हालेलुया। রিসিভ দিস থ্রি ফ্যাক্টস। इन 3 बातों को ग्रहण कीजिए। এবং শেষ একটা বাইবেলের পদ পড়ি আমি। और आखिरी बाइबल के पद, যেদিন যিশু কবর থেকে বেরোলেন, जिस दिन यीशु मसीह कब्र से निकलते हैं, মরিয়মরা গেছিল, একটা দল মহিলার দল গেছিল সেখানে যিশুকে তার শরীরে কিছু মলম লাগানোর জন্য। और मरियम के साथ एक महिला की दल गए थे यीशु मसीह के देह के ऊपर कुछ मलम लगाने के लिए। আর তারা গিয়ে দেখে কবর খোলা, वो जाकर देखते हैं कब्र खुला हुआ है, পাথর সরানো, पत्थर जो वो हटाया हुआ দুজন है, স্বর্গদূত সেখানে রয়েছে। वहाँ एक स्वर्गदूत है। আর যখন আরাধনায় আজকে আমরা শুনছিলাম যে স্বর্গদূত তাদের বলছে জীবিতদের মধ্যে মৃতকে কেন খুঁজছো। और आज जब हम आज आराधना में भी सुन रहे थे, स्वर्गदूत कहता है मृत्यु को में तुम जीवितों को क्यों खोजते हो। যখনই এই মহিলারা এই খবর পেয়েছে, जब भी ये खबर महिला लोग को मिला, লুক 24 অধ্যায় 9 পদে লেখা আছে। लूक उसका 26 का 9 पद में लिखा गया है। লুকে 26 অধ্যায় নেই, 24 অধ্যায় আছে। 24 अध्याय का Okay. 9 पद में, কবর থেকে ফিরে এসে তারা অর্থাৎ এই মহিলার দল এই সমস্ত বিষয় সেই 11 জন এবং অন্য সবাইকে বললেন। একসাথে বলি, বললেন, एक साथ कहें बोले, বললেন। बोलें। পুনরুত্থানের খবর যদি কেউ লুকিয়ে রেখেছে তো ও এখনো কবরেই আছে। पुनरुत्थान का जो खबर है वो अगर आज तक किसी ने छुपा कर रखा है या कभी किसी को बताया नहीं है तो वो अभी तक কবরমেই। कब्र में ही है, खुद कब्र में যত है। জীবিত লোকেরা যিশুর পুনরুত্থানের কথা শুনেছিল, जितने जीवित लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में सुने थे, বাইবেল বলছে बाइबल कहती है তারা সবাই কথা বলছিল। वो लोग सब कोई बातचीत कर रहे थे उस चीज को लेकर। আজকে যদি আপনি কবরে নেই অর্থাৎ জীবিত ঈশ্বরের আরাধনাকারী আছেন, आज अगर आप कब्र में नहीं है लेकिन ये जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, মরিয়মের মতো অন্যান্যদের মতো সেই ইম্মাউসের দুইজন পথিকের মতো আপনারা যিশুর পুনরুত্থানের কথা বকবক করবেন। मरियम की तरह दूसरे शिष्य लोग की तरह, उनमाइस के 2 जो पथिक थे उनकी तरह आप भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लेकर बातचीत करेंगे या बोलेंगे। উৎসাহ দিতে চাই। मैं उत्साह देना चाहता हूँ आपको। আজকের একটা বিশেষ দিন আছে। आज एक विशेष दिन है। অনেকে জিজ্ঞাসা করবে আপনাকে, आज आपको बहुत कोई पूछेंगे, এখান থেকে যাওয়ার সময় বলবে কোথায় গেছিলেন। आपके जाने के रास्ते में, लौटने के रास्ते में बहुत कोई पूछेंगे आपको आप कहाँ गए थे या कहाँ से लौट रहे আপনার हैं। কাছে পুনরুত্থানের সুসমাচার যেন থাকুক, आपके पास ताकि पुनरुत्थान का सुसमाचार रहे। আপনার কাছে যেন কিছু থাকুক বলার জন্য আমার জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র যিশু খ্রিস্ট আজকে 2000 বছর আগে মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিল। একটা সেন্টেন্স এনাফ আপনার মুখে आपके চলে। पास ताकि कुछ रहे बोलने के लिए कि आज के दिन मेरा यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था, ये बात ताकि मैं बता पाऊं लोगों को। বাইবেলে পৌল বলছে সুযোগ কিনিয়া লও। আজকে আপনি অনেক অপরচুনিটি পাবেন। और बाइबल में पौलुस कहता है कि मौके का इस्तेमाल करो, और आज आपको काफी मौका मिलेगा যেখানে আপনি এই সুযোগ পাবেন যিশুর পুনরুত্থানের কথা যতটুকু আপনি জানেন, যতটুকু জানেন না, পবিত্র আত্মার কাছ থেকে সাহায্য চাইবেন। তিনি আপনাকে মরিয়ম হতে সাহায্য করবে অনেকের কাছে যিশুর পুনরুত্থানের ঘোষণাকে করে দেওয়া। आपको कितना मालूम है कितना हालेलुया। नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगकर यीशु मसीह ने जो किया है उस पुनरुत्थान के सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटिएगा। আমি आज চাইবো আমরা উঠে দাঁড়াবো, मैं चाहूंगा आज हम लोग सब कोई अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, আমাদের দুই হাতকে উপরে স্বর্গের দিকে রাখি। हमारे दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएंगे। আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট যিনি পুনরুত্থিত,
हमारे प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुए हैं, যার গান আমরা আজকে করেছি, जिनके गीत को आज हमने गाया যার है, আশীর্বাদ আমরা অনেকে পেয়েছি এখানে, जिनके आशीष को आज हमने पाया है बहुत कोई ने, আর তিনি আমাদের মধ্যে এখানে আছেন। आज वो यहाँ पे हमारे बीच में है। আজকের বাক্য অনুসারে আমি ঘোষণা করতে চাই, आज के আমাদের वचन के প্রত্যেকের अनुसार मैं आपके जीवनों में घोषणा करना चाहता हूँ। ও ঈশ্বর, পিতা ঈশ্বর, वो पिता परमेश्वर যারা আজকে আমাদের হাত তোমার দিকে তুলেছে, जितनों के हाथ आपकी ओर उठाए गए हैं, পুনরুত্থানে যেমন তুমি সেই শেষ শত্রু মৃত্যুকে জয় করেছিলে, पुनरुत्थान में जिस तरीके से अपने आखिरी शत्रु के ऊपर जय लाभ किया था, ওই পুনরুত্থানের শক্তি আজকে প্রত্যেকের ওপরে আমি ঘোষণা করি। उसी पुनरुत्थान के शक्ति को मैं हर एक के ऊपर घोषित करता हूँ। পুনরুত্থানের শক্তি আমাদের জীবনের বিশ্বাসের এক শক্তি হোক। पुनरुत्थान की शक्ति हमारे जीवन में आज विश्वास की शक्ति हो। পুনরুত্থানের শক্তি আমাদের জীবনগুলোর গতি হোক। पर पुनरुत्थान की शक्ति हमारे जीवन में विश्वास की एक गति हो पाए। সমস্ত সংঘর্ষের সময় পুনরুত্থানের শক্তি আমাকে জয় দিক। हर एक संघर्ष के समय में पुनरुत्थान की शक्ति मुझे जय दे पाए। ধন্যবাদ প্রভু যীশু খ্রিস্ট, धन्यवाद प्रभु यीशु তুমি मसीह, পুনরুত্থানের মাধ্যমে आपने पुनरुत्थान के माध्यम এই से পার্থিব শরীর ত্যাগ করে স্বর্গীয় শরীরে প্রবেশ করেছো, इस मिट्टी के शरीर को छोड़कर आपने स्वर्गीय शरीर में धारण किया, যেটা আমার জন্য আমাদের জন্য একই আশা। जो हमारे लिए भी एक ही आशा है। প্রভু তুমি আমাদেরকেও একই আশা দিয়েছো যারা আমরা পুনরুত্থানের শক্তিতে বিশ্বাস করি। आपने हमें एक ही आशा दिया है, हमें जो लोग हम लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते প্রভু हैं। আমাদের বিশ্বাস এবং আমরা জানি একদিন প্রভু আমাদের এই শরীর স্বর্গীয় শরীরে পরিণত হতে চলেছে। हमारा विश्वास है और हमें पता है कि हमारी इस मिट्टी का शरीर एक दिन स्वर्गीय शरीर में बदल जाएगा। আর প্রভু যিশু আমরা জানি তুমি ঈশ্বর, प्रभु यीशु हमें पता है तू ही परमेश्वर है, কেবলমাত্র তুমি পাপ ক্ষমা করতে পারো, क्योंकि केवल तू ही पाप का क्षमा दे सकता है। এবং কেবলমাত্র তুমি স্বর্গে ঈশ্বরের দক্ষিণ দিকে বসে আমাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা সকল ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাচ্ছ। और केवल तू ही परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर स्वर्ग में हमारे लिए ही प्रार्थना किए जा रहा है। এবং তুমি প্রভু সেই মেঘরথে স্বর্গ আরোহণ করেছো এবং আমার মেঘরথে একদিন বর হয়ে তোমার কন্যা মণ্ডলীকে নিতে আসছো। और तू ही उन बादलों पे सवार करके एक दिन दूल्हा बनके अपनी दुल्हन जो कि है मंडली उसको लेने आ रहा है। পিতা ধন্যবাদ দিই যে তুমি যা কিছু তোমার সম্পর্কে বা তোমার মুখ থেকে বেরিয়েছে প্রত্যেকটা শব্দ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় এবং হচ্ছে। और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद जो आपने जो जो कहा था वो शब्द टू शब्द हर एक कुछ पूरा हुआ है और पूरा हुआ था। আমার বিশ্বাস সেই জন্য তোমার প্রত্যেকটি বাক্যেতে যেমনটা লেখা আছে তেমনটাই যেন আমি বিশ্বাস করি। और मेरा विश्वास है आपके वचन में एक एक शब्द जैसा लिखा गया है वैसा ही मैं विश्वास करता हूँ। প্রভু আজকে আমাকে কোথাও সুযোগ করে দাও, और आज मुझे एक ऐसा मौका कर दे प्रभु, তোমার এই পুনরুত্থানের যে আনন্দ এবং শক্তি কারো না কারো জীবনে একই আনন্দকে আমি ফুটিয়ে আনতে পারি। और तेरे इस पुनरुत्थान के शक्ति का आनंद ताकि किसी और एक के जीवन में मैं उठा पाऊं। যিশুর নামেতে চাই, यीशु मसीह के नाम से আমেন। आमीन। যারা আশীর্বাদিত আমরা হাততালি দিতে দিতে আমাদের চেয়ারে जितने लोग आशीषित हैं हम लोग तालियां देते देते अपने स्थानों में बैठेंगे। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমি বাক্য শুনছিলাম এবং নিজেকে আজকে কোটিপতি ফিলিং হচ্ছিল নিজেকে। কতজন আমার সাথে একই অনুভূতিকে পেয়েছেন আপনারা? আমি জানি না আমার ব্যাংকে কত টাকা আছে, কোটি টাকা আছে কি না আছে আমি জানি না, কিন্তু আজকে ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে ধনী করে দিয়েছে। হালেলুয়া। এবং আজকে যা কিছু আমাদেরকে এখান থেকে দেওয়া হয়েছে, যদি এগুলোকে আমরা আমাদের জীবনেতে একেবারে গ্রহণ করে নিতে পারি, অ্যাজ ইট ইজ যদি আমরা নিয়ে নিতে পারি, আমাদের থেকে বড় ধনী ব্যক্তি আর কেউ হতে পারবে না। হালেলুয়া। সো ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে ভালোবেসে কি না করেছেন, রাইট? সব থেকে বেস্ট বিষয় যেটাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন সেই জিনিসটাকে তিনি আমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। মণ্ডলী, আজকে এখন আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। মানুষ, আমরা প্রত্যেককে, যত হিউম্যান বিং রয়েছে, মানুষ কোন জিনিসটাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে?
সব থেকে বেশি কি ভালোবাসে? অর্থ। মানুষ তার অর্থকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে। মানুষ, একটা কথা আছে বাংলায়, যেখানে ধন সেখানেই মানুষের মন। এবার যখন ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে উত্তম বিষয়টা দান দিয়েছেন আমাদের পরিত্রাণের জন্য, তিনি তার বেস্ট আমাদেরকে দিয়েছেন, আজকে তার ভালোবাসার বিনিময়ে আমরা তাকে কি দিতে পারি? ঈশ্বরের বাক্য বলে, তুমি ঈশ্বরকে সম্মান করো আপনার ধনেও। আমরা যেন আমাদের ধনেও ঈশ্বরকে সম্মান করতে পারি। আর এখন সময় হবে যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে ভালোবাসার সাথে, প্রেমের সাথে, কৃতজ্ঞতার সাথে, আউট অফ গ্র্যাটিটিউড, থ্যাঙ্কস গিভিং, ওকে, অ্যাজ এ ওয়ার্শিপ অফারিং আমরা এই সময়েতে ঈশ্বরের সামনে নিয়ে আসবো। আমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে আমরা প্রস্তুত হই এই সময়তে তাকে দেওয়ার জন্য। ঈশ্বরকে বলি, দেওয়ার সাথে সাথে যখন আমরা দিচ্ছি, ঈশ্বরকে বলি, লর্ড থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ডান। আমি এই অর্থকে অনেক ভালোবাসি, কিন্তু আজকে তোমার জন্য আমি এটা দিতে চাই, কারণ আমি তোমাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসতে চাই। হালেলুয়া। আসুন আমরা প্রার্থনা করি এই সময়তে। গৌরবময় ঈশ্বর, আমরা যিশুর নামেতে তোমার উপস্থিতির সাথে এখানে উপস্থিতিতে রয়েছি, তোমার সামনে রয়েছি, এবং আজকে এত বোল্ডলি তোমার উপস্থিতিতে আসতে পারছি কারণ যিশু খ্রিস্টের রক্ত আমাদেরকে সেই অ্যাক্সেস দিয়েছে। আর আজকে আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা পাচ্ছি কারণ যিশু খ্রিস্ট সেই ডান দিকে বসে আমাদের হয়ে ইন্টারসিড করছে, মধ্যস্থতার প্রার্থনা করে চলেছে। ধন্যবাদ দিই পুনরুত্থিত যিশুর জন্য, ধন্যবাদ দিই আমাদের রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্য, যিনি আমাদের জন্য পৃথিবীতে এসেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন, কবরস্থ হয়েছেন, আবার পুনরুত্থিত হয়েছেন, এবং সেই পুনরুত্থান আজকে আমাদের জীবনেতে আশা দিয়েছে, সেই পুনরুত্থান আজকে আমাদেরকে শক্তি দিয়েছে। আজকে প্রভু আমরা এই সময়তে তোমার ভালোবাসাকে যখন স্মরণ করছি, আমরাও নিজের হৃদয় থেকে কিছু ভালোবাসা তোমার জন্য এই সময়তে আমরা দিতে চাই। প্রভু আমাদের অর্থের মাধ্যমে যা কিছু আমরা এনেছি, প্রভু তুমি এটাকে গ্রহণ করো এবং তুমি তোমার রাজ্যের জন্য ব্যবহার করো। প্রভু তোমার অনুগ্রহ আমাদের সাথে সর্বদা রাখো, এবং আমাদের হৃদয়গুলোকে, যতজন আমরা এখানে রয়েছি, আমাদেরকে তুমি তোমার মতো হৃদয় আমাদেরকে দাও। তুমি যেমন আমাদেরকে ভালোবেসে নিজের বেস্ট দিয়েছো, আমরাও যেন তোমাকে ভালোবেসে আমাদের বেস্ট তোমাকে দিতে পারি। প্রভু সেই একই হৃদয়কে তুমি প্লান্ট করো আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে, আমাদের মণ্ডলীতে, মণ্ডলীর ছোট থেকে ছোট বাচ্চাদের মধ্যে এবং মণ্ডলীর প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে তুমি একই অ্যাটিটিউড, একই আচরণকে তুমি বপন করো। প্রভু ধন্যবাদ, তুমি আমাদের সাথে রয়েছো, প্রার্থনা শুনেছো, উত্তর দিয়েছো। গৌরব মহিমা প্রশংসা তোমায় দিই, যিশুর নামেতে চাই, আমেন। গে আমাদের সামনে কিউআর কোডস রয়েছে, আস্তে টিমরা ধরে রয়েছে, কিউআর কোড অবশ্যই আছে, এনভেলপস রয়েছে, আপনারা যেভাবে সুবিধা সেভাবে ঈশ্বরকে দিতে পারেন। ধন্যবাদ। मेरा यीशु है जिंदा, हालेलुया। আমরা কি দু হাত তুলে বলতে পারি যে হ্যাঁ, আমার ইসু জিন্দা আছে, তিনি জীবিত আছেন, তিনি আজকে আমাদের সাথে আছেন, এবং আমরা ওনার জয়জয়কার করছি। প্রভুকে ধন্যবাদ দিব আজকে যতজন আমরা আছি, ঈশ্বরকে গৌরব দেওয়ার জন্য, সেই প্রভু যীশু খ্রিস্টকে সম্মান দেওয়ার জন্য, যিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। আর আজকে সুন্দর বাক্যের জন্য আমরা প্রভুকে জোরে হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ দিব। আর আমরা সকালে উঠে দাঁড়াবো, কারণ পবিত্র আত্মা আমাদেরকে অনেক সুন্দরভাবে, সরলভাবে, সহজভাবে আমাদেরকে সেই নিগুড় তথ্যগুলো আমাদেরকে শিখিয়েছে। আর আজকে আমরা খুশি, আজকে আমরা সেলিব্রেট করতে পারছি। আমরা 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 আজকে সেই বড়দিন থেকে আরও বেশি যেন আজকে সেলিব্রেট করতে পারি, কারণ যিশুর জন্ম ওটা অনেক বড় বিষয় নিশ্চয় ছিল, কিন্তু আজকে ওনার পুনরুত্থানতে আমরা জীবিত হয়েছি। হালেলুয়া। আমরা সকলে হাত তুলে প্রভুর দিকে হাত তুলি এবং চোখ বন্ধ করব। পবিত্র আত্মা ধন্যবাদ দিই, ধন্যবাদ দিই পিতা ঈশ্বর, তোমার সেই মহান পরিকল্পনা, প্রেম, প্রভু যিশু তোমার সেই অনুগ্রহ, যেটা তুমি পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে সেই স্বর্গে থেকে করে এসেছিলেন এখানে, আর তুমি সব কিছু জানতেন প্রভু। তুমি এমন একজন ঈশ্বর
যে নিজের আরম্ভ এবং শেষ সব কিছু জানতেন। ইউ নিউ ইউর স্টোরি, তুমি নিজের কাহানিকে নিজে লিখেছিলেন, আর তুমি ওটা বারে বারে বলেছো আমাদেরকে। প্রভু ধন্যবাদ দিই, আজকে তোমার সেই পুনরুত্থানে আজকে আমাদের সমস্ত জীবনের শত্রুগুলোকে আমরা পরাস্ত করতে পেরেছি। হে প্রভু, আমরা অনেক শত্রুদেরকে আমরা ভয় পাই, কিন্তু যিশু আজকে তুমি সমস্ত শত্রুদের উপরে আমাদেরকে তুমি বিজয় করেছো। প্রভু ধন্যবাদ দিই, আর আমরা মৃত্যুকে ভয় পাবো না, কারণ আমরা জানি এই পার্থিব শরীর হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের শরীর মহিমা প্রাপ্ত হবে যতজন আমরা যিশু তোমাকে বিশ্বাস করি। ধন্যবাদ দিই প্রভু, তুমি নিজে স্বীকার করেছো কি তুমি হচ্ছ একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বর। আমরা শুধু একমাত্র ঈশ্বর বলি না, কিন্তু আমরা বলি একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বর, কারণ তুমি ওটা স্বীকার করেছো। হ্যাঁ প্রভু, এটা তোমার স্বীকারোক্তির সাথে সাথে প্রভু আমরা আমাদের নিজের জীবনে আমরা সেটা সাক্ষ্য তুলি কে হে প্রভু তুমি আজকে জীবিত আছো বলে আজকে আমরা সমস্ত শত্রুর সেই পরাক্রম থেকে আমরা বিজয় পেয়েছি। ধন্যবাদ দিই প্রভু, আজকে দিনকে তোমার কাছে আমরা অনেক অনেক কৃতজ্ঞ প্রভু। তোমার পরিকল্পনাগুলো কত আশ্চর্য, কত সুন্দর, কত মহৎ। তুমি জানো প্রভু আমরা দুর্বল মানুষ, কিন্তু আমাদেরকে স্ট্রং করার জন্য তুমি সব থেকে স্ট্রং ছিলে, কিন্তু তুমি প্রভু সেই পুনরুত্থান আগে পর্যন্ত নিজেকে সব থেকে পাওয়ারলেস করেছিলেন, কিন্তু প্রভু সেই কবর তোমাকে আটকাতে পারেনি, সে মৃত্যু তোমাকে পরাজয় করতে পারেনি, কিন্তু এই সমস্ত বিষয় থেকে তুমি উঠে গিয়েছো, তুমি পুনরুত্থিত হয়েছে। ওই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই, ওই জন্য যিশু তোমাকে গৌরব করি, প্রশংসা করি প্রভু। আজকে দিনে তোমার শান্তি, তোমার সামর্থ্য, তোমার অনুগ্রহ সব কিছু আমাদের সাথে থাকুক। আজকে যতজন এই প্যান্ডেলে আছি প্রভু, প্রত্যেকে তোমার সে পুনরুত্থানে সাথ পেয়ে প্রত্যেক দিন আমরা যেন বিজয় জীবন যাপন করতে পারি। ধন্যবাদ দিই প্রভু গো, তুমি আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহতে পরিপূর্ণ করো, ও তোমার দয়াতে পরিপূর্ণ করো। তোমার বাক্যকে আরো অধ্যয়ন করে প্রভু তোমাকে প্রভু গৌরব দিতে সাহায্য করো, বুঝতে সাহায্য করো প্রভু তোমার বাক্য আমাদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছে। ধন্যবাদ দিই, প্রশংসা করি, গৌরব করি। আগাপে পরিবারকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। আগাপে পরিবারের দ্বারা প্রভু তুমি অনেক যে হারানো আত্মাগুলোকে তুমি নিয়ে আসো প্রভু। ও প্রভু, আগাপে পরিবারের দ্বারা প্রভু আমাদেরকে আরো তোমার সাথে সন্নিকট হয়ে তোমাকে নিয়ে চলতে সাহায্য করো, সাক্ষ্যময় জীবন যাপন করতে সাহায্য করো। প্রভু আমরা ভয় পাবো না আরো অসুস্থতাকে, আমরা ভয় পাবো না প্রভু আমাদের লোনগুলোকে, আমরা ভয় পাবো না আমাদের অভাব সকলকে, আমরা ভয় পাবো না কোনো অশান্তিকর পরিস্থিতিকে, কারণ আমরা জানি কি মৃত্যুঞ্জয় যিশু আমাদের সাথে আছে। আর আমরা আজকে তোমার নামেতে জয় জয়কার করি। ধন্যবাদ, প্রশংসা, গৌরব, মহিমা সব কিছু তোমাকে দিয়ে প্রার্থনা যিশু তোমার নামে চাই, আমেন। আমরা প্রভুর শিক্ষা দেওয়ার প্রার্থনা একসাথে আমরা নিজে নিজে ভাষায় করব। হে আমাকে সুস্থ পিতা, তোমার পূজা হোক, তোমার রাজ্য আসো, যেরূপে স্বর্গে সেরূপে পৃথিবীতে, যেরকম তোমার আছে সেরকম তুমি আমাকে করো। পিতা ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মার শান্তি, শক্তি আমাদের সবাই সাথে থাকুক, বিশেষ করে আজকে এই পুনরুত্থান দিনে। আমেন, আমেন। ঈশ্বর আপনাদের প্রত্যেকে আশীর্বাদ করুন। আজকে একটা বিজয় জীবন যাপন যেন আমরা করতে পারি, আজকে না কিন্তু প্রত্যেক দিন। ওকে, আমরা যখন আমাদের খাওয়ার ফেলোশিপে যাব, ওখানে আমরা আনন্দিত হয়ে কাউকে আমরা বিনা খাওয়ায় পাঠাবো না, সবাই খাবো আর প্রচুর খাবো, একটা খাবার যেন ফেরত আমাদের না যায়। কিন্তু এই মাঠে যত খাবার আছে আমরা সবাই একসাথে মিলে, শুধু ও আমার লোক বলে না,
কিন্তু সবাই যেন আমরা এক হয়ে খেতে পারি। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, रोग को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। यीशु दुनिया में था, रोग को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, रोग को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখছেন তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।